Oke guys, selamat malam. Kita kembali live guys di channel Naga Katana. Yang nonton jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen. Yuk bantu yuk jadi 1000 yuk subscriber yuk, bisa. Bang. Bentar. Mousepadku nih loh udah mulai agak-agak ngeheng. Anjay. Yuk yang nonton ya, bantu yuk di share ke teman-temannya biar bisa tembus 1000 subscriber. Pom. Kau udah subscribe belum kau? Ini siapa? Robert. Bang. Udah kau subscribe belum? Udah. Di live abang itu udah aku subscribe ya. Malah ada handphone satu lagi aku nanti buka nanti. Susah kali udah dapat 1000 loh, anjay. Oke guys, kita lanjut. Mudah-mudahan nggak DC lagi ya. Dari tadi DC terus loh. Dah. Anjay, main apa lah coba nih. Nggak ada orang masuk sini, anjay. Ini rusak kayaknya. Walah, di mana sih room ini? Di room berapa kau? Misi negara, wah apalah ini misi SG nggak tuh? Main SG kalian ya? Nggak bisa, nggak makro aku. Udah lah, ready aja lama nih orang. I know brain. Okay, let's go. Fire in the hole. Anjing, ada bom nggak tuh? Ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Bomnya nggak dimasukin. Go! Caranya stres ini. Wah, orang nggak mau ready. Ini orang. Headshot. Goblok. Ada bom nggak tuh? Wajar orang nggak mau ready ya. RM-nya nih, goblok lah. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Jelek pula tuh RM-nya. Pakai bom gas pula di RM-nya, goblok. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot.
Ayo, memes game gas-gasan kita. Bangsat. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Lag apa? Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Pantes aja RM malah nggak ada masuk room kau. Goblok om RM. Protection. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Headshot. Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the hole! Wepe bom. Fire in the hole! Stop. Aduh, parah. Nice shot! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Setelah Bang, saya bang Medkitnya nyelip satu tuh. Astaga si Badril. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Eh, Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole. Oh yeah! Chain headshot. jelas lah remnya nih. Sempak. Bom. Isa, pakai gas. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Alah, lempar sendiri nggak tuh? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Helmet protection. Fire in the hole! Main apa lah ini, ada bom kasih nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Helmet protection. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh ada di situ tuh bokong orang aja. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Tuh, oh, Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Go, go, go! Headshot. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Triple kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole!
Kasih nembak. Fire in the hole! Headshot! Double kill! Fire in the hole! Ngelag ako. Fire in the hole! 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 Go, go, go! Fire in the hole! Kaya, uy. Headshot! Fire in the hole! 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 Go, go, go! Fire in the hole! 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 Wow. Fire in the hole! Helmet protection! Fire in the hole! 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 Go, go, go! Fire in the hole! Gak kena, gak sem. Fire in the hole! Parah ini. Fire in the hole! 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 Fire in the Fire hole! in the hole! Fire in the hole! Headshot! Chain headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Chain headshot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Aduh. Parah. Masa bom ini. Fire in the hole! 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 Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Headshot! Red team. Gak win. jelas nih RM-nya. Yang tadi bangsat. Main apa lah coba ini? Goblok. Bodoh, bodoh. Bomnya dihidupin nggak tuh? Oh alah, walang keke, walang keke. Anjing emang. Bisa kayak gitu nggak? Mana mau main kita? Bom semua. Yuk sama sudah es. Oke. Pakai AP lah. Udah kali aku bang. Kau main di rumah kan? Iya bang. Kau pakai ini mau PS90 kau tuh. Pakai. Sayang mana kan? Susah belinya itu susah. Iya dari kemarin padahal banyaknya senjatanya tuh banyak budak pakai ya.
Ini banyak yang login. Pada nggak malas DS loh, heran aku. Jawar saya. Alright, let's move out. Iya banyak yang login benar. Ini lebih pakai HP deh bang. Hah? Pakai HP DS. Go, go, go. Headshot. Waduh, kaget aku. Si John Moko. Headshot. Helmet protection. Kabur mulu ini. Helmet protection. Beli SPU dulu lah ada lagi. Headshot. Headshot. Helmet protection. Headshot. Helmet protection. Helmet protection. Oh, wow. Gak tahu aku. Keluar rumah beda. Headshot. Headshot. Jangan nonton yuk, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe. Headshot. Helmet protection. Tuh, nabrak nggak itu? Aku nembak wong engket-engket. Kayak mayat tiba-tiba di belakang. Lu nggak kena bokong lo. Ya lemah nih aneh wong nembak ya aku bangnya lengket aku. Apa yang lengket? Uang ya. Karakternya lengket-lengket ya. Headshot. Tahu. Tahu. Lepas lah helmet ya. Chain headshot. Aduh, si Jaki. Nice shot. Wah. Susah. Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Oh, nembak duluan Jaki deh. Ah. Ningok uang pe terbang ini. Jangan terbang. Eh, Ngapa nak warnet wae kok? Susah lah kayak main enggak. ini kan habis hujan cepet bang barusan. Udah kena si Jaki anjay. Headshot. Tidak kapal lah, banyak ininya. Jetnya sama punya kill.
Aku kemarin ada juga B3 bang. Apa ya? Kemana? Cheater kan main di warnet Apa ya? pakai cheater. Kena Sampai benar. masuk dia. Iya. Sama kesayangnya. Waktu itu kami di Melo PBNC bang. Oh. Kena dis 2 kali. Notis 2 kali. Dia omongi kami tidak Wah, datang. ampun, Padahal kami kena si Jaki. Ah? Headshot. Chain headshot. Helmet protection. Chain headshot. Aduh, dah kena dia. oh kau pincitnya enggak lompat aku. Oke, kapan-kapan kita main bareng ya di Han ya. Di Han boleh. Han celentang. Belakang Han. Iya, di belakang BI, Pak ya. Ganti bang. Aku ajak bateri lagi bang ya. Tunggu aku nak do gawe lah. Ya. Chain headshot. Rencanain dulu bang. Jadi siap kan. Oh. Nah misalnya minggu depan kita ke warnet. Nah langsung jadi. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Enggak kena, enggak nge-lag itu orang, oi. Helmet protection. Ini kalau malam aku lancar bang. Karena HP kan tidak di ini. Dikit yang pakai WiFi. Chain headshot. Terus boleh tuh. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Enggak kena dak tuh. Walah, walang keke. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Helmet protection. Fire in the hole! Shot. Bodoh, panen di situ. Helmet protection. Kan tidak pecah-pecah malah ya. Headshot. Nembak wong. Shot. Ngisi darah be, cuman sikut Headshot. kok yang tisi. Ngapa main itu? Kan lag. Go, go, go! Headshot. Chain headshot.
sih kita. Ya ampun, pergi puluh dia. Triple kill. Go, go, go. Gak kena dak tuh. Alah ramenya situ. Om, nggak ada yang kena satu pun. Anjing. Go, go, go. Kalau sudah hero tidak turun lagi dia bang nih. Dak. Chain headshot. Fire in the hole. Chain headshot. Minggir. Oh, ini orang ngalangin jalan nggak tuh? Kalau aku udah galak ke hero sih. Maksud aku jelek Apa, hero. Bang? Jelek. Kayak kurapan cek itu loh. Kayak kurapan. Yuk yang nonton di like, yuk di komen dong. Oi, om, abang-abang. Males sekali ngomen ya. Nah, tumpah kopi aku nah ke baju nah, kotor baju aku. Kayak malas sekali komen. Pegang RM bentar, Bet. Mau kuis ya kok. Bang. DS-nya apa Bang Badril Mubalah? Badril emangnya kau nggak ikut DS Badril? Padahal belum bang. Dia lagi di rumahnya bang. Oh, bentar aku komen ya. Turun ya bang. Aku add dulu DS ku. Lah kalian main di rumah kau loh? Iya, yang warnet punya dia bang. Walah. Itu loh. Galak punya warnet. Warnet itu punya dia. Main di... Iya. Aku baca GB berarti ya. Anjay. Pakai baca gitu. Berarti GB car tak dia? GB car tak? Ngomong dulu adeknya kalau GB kecar. Sekarang tidak. Kadang enggak. Biasanya aku yang kalau GB. Mesin. GB apa bang titel B tak kate aku bang. Oh GB titel B tak kate. Wah GB car. Ada mati GB car ya? Pakai apa jepit ya? Yang si kok komputer baca bawa. Si kok komputer baca apa? Si kok komputer baca
5 PC, 5 care, 5 care. Headshot. Delay, Yang mana? kalau laporan mau mati itu delay. Chain headshot. Yang mana? Yang ini nak DGB bang? Enggak lah. Uang. Maksudnya pada dia bicara itu jual itu loh satu tuh. Helmet protection. Oh iya. Enak aja itu kan dia dapat duit gitu kan. Bukan Iya. SKB, betul SKB kalau nggak ada itu. Murah sekarang bang, kemana betul? Apa yang murah? Cari. Bintang 1 kayak 100 ribuan bang, 80 jual uang sekarang. Protection. Bintang 2 3,5. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tuh kemarin hero, uang rival 800, 700, cuman kopong jatuh untuk aku. Dia tuh. Oh. Kok jatuhnya? Anjay, gak kena senjata. Jadi lu abang tuh siapa yang mainnya bang? Nah, sih. Chain headshot. No. Kopong apa ya? Main hero itu. Kopong itu loh. Habis terus senjatanya. Headshot. Chain headshot. Udah mau pecah ya om. Headshot. Video enaknya kotor-kotor. Iya, ada lancar. Mak. Ini nyingok terbang-terbang. Kopong hulu. Oh kirinya masuk itu. Oh, Helmet protection. mana orang jalan kiri. Terbang nggak bro? Helmet protection. Ada series bang, lu entah. Bantuin. Protection. Oh, HP deh. Iya, ini banyak pakai HP bang. HP lah, kalau itu agak susah pakai PC dulu. Karena kan di HP kan sudah ada email yang lengket sudah. Iya. Oi om. Headshot. Lari bongkok kiri nggak masuk. Tapi ini agak lancar nih benar. Helmet protection. Nggak ada yang bongkok nih. Helmet protection. Minggir, oi dah. Siapa lagi? Namanya problem ini. Chain headshot. Chain headshot. Chain killer. Headshot. Chain headshot.
Iya. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Lah join DS belum baterai luang? Belum. Udah undang. Sudah. Chain headshot. Mulu cekok mati dua, mulu cekok mati dua barang gitu. Enak maksudnya terima kasih lah itu pakai teknologi. Biasanya kita ambil di kiri lah biar nggak maju ke bawah. Chain headshot. Udah kan lo ada. Blue team win. Ini sebentar. Sudah undang si Badril ini, kok belum masuk dia? Harus ngomong kalau udah. Tidak, belum masuk juga. Oh, aku invite lah. Tosiko dia Dari mana? 2000 berapa? Kok di mana kau? Pakai titel apa kau, Aisyah? Aku pakai Asasul di depannya salut itu bang. Tengahnya V, belakangnya sniper. Oh, ya sudah bagus. Iya, tapi iya jaringannya yang nggak bagus bang. Jaringannya yang nggak bagus. Monitorku berapa Z? Ini berapa? Aja dulu. Headshot. Udah kena dah tuh. Dia kan ada 60 HZ, 75, 74 itu. Chain headshot. Tahu berapa? Di mana nyingok ya bang? Jadi monitor itu. Chain headshot. Chain headshot. Resolution. Monitor ya. Nggak tahu aku bang. Chain Jangan pakai headshot. baik. Helmet protection. Tuh. Ini ada anak lupa pelang itu ini. Terus. Dah. Mau spekku nih cak tai emang. Headshot.
Tempat kami itu kemarin warnet kayak ini mau tuh aduh bang di abang kirim 7 kurang bagus. Tahu aku kalau main di Hans, kalau ada di Hans di Zig apa Ziggy zaman game school. Apa namanya ya? Headshot. Empo di skip kan? Ya sakit. Celentang ada juga. Protection. Headshot. Double kill. Mainin kamu. Headshot. Oh, tak kena. Oh. Headshot. Nah itu login dia bang, BDRL, Badril. Anjing nggak kena loh. Bokong sih jalan itu, oi. Ada. Headshot. Headshot. Go, go, go! Nggak kena Jaki. Chain headshot. Waduh. Cek, Masuk siapa tuh? Protection. Ujang oh. Ujang, sini Jang, main Jang. Ujang inam kah? Ya, dap. Kenapa ya, MBS? RR. Weh, I like gitu. Like, Ngelek kali sinyal ayah. Maksud ayah kau jadi RM lah ini nah. aku juga itu di sini dia punya. Protection. Tuh, udah kena. Hah? Di sini sih juga aku ya dari tadi malas aku mainnya dia. Oh lepas kan helmetnya. Walah, udah kena dah tuh. Kalau kini ke Badril lah. Headshot. Menikah, menikah. Chain Lah, headshot. tuh. Udah masuk dah deh. Dong. Mungkinkah orang kita bisa selama Helmet protection. Kawin jadi mau. Protection. Nembak apa lah nggak kena. Mbak apa ya? Nggak tahu ya nembak apa. Namanya kan DDS kan? Helmet protection. Passwordnya Om. Badril ini. Nggak pakai password. Passwordnya masuk ke dana apa? Aduh. Sombong ini. Headshot. Kita guys. Helmet protection. Wah. Berapa kill lagi? Ya, Masih lama.
40 lagi, 50. Besar. Bisa dipercepatnya itu. Oi, 24. Tebel nih ya nih balan uang Potato Clay don subscriber. Oke, Potato Clay yang mana Potato Clay? Iya, oh, satu. kena nih Pak Aing. Anaknya 26. Potato. Bagus loh. Nggak nol nembak aku. Anjing. Apa? Wah, ada topik bagus. Nah, detek. Iya, iya. Aku lagi makan di rumah, walah. Makan di rumah. Makan di room. Iya. Mudah-mudahan yang udah mencari pala. Tidak masuk apa suaranya? Headshot. Masuk. Wih, tidak pernah nembak ya. Masuk siapa tuh si Badril? Iya, ya. Masuk. Bar, Oh, ada Anda. datang deh. Hah? Datang. Jelas gak suaranya? Makai handset aku nih. Bagus. Jelas. Didorong dah. Oh, di PC berarti. Headshot. Iya di PC kau aku ini. Oh, DS ini lewat HP. Kan bisa lihat TV. Apa? PS5. Ini juga. Lihat Kalau bisa. begini ya. Ayo sini Bron. Pegang RF-nya dong. Ngelek kali aku rasanya kok. Ini aku paling atas tuh. Pegang rem Dep. Ini. Kayak tahi ininya. Pegang net. Aku nanti takut atau main di rumah, betul? nggak login ya. Lo berapa hari ini lo parah kali lo. Delay apa repotan orang matinya. Telat ya. Terus kita mati, mayat kita masih kita bisa jalanin. Aduh. Cing. Hai, sobat. Oi. Lihat PC1 nggak bagus. Oh, nggak main. Tuh, anjir. Pakai MP7 dong aku. Siapa? Anjir. Aku ya. Ngapain lo pakai itu juga seorang kali kau? Nggak tahu aku nih. Oh, ngekill nggak tuh? Maskil. Ngekill ya. Thomas kill. Padahal enak loh ya senjata kau ini. Kemana kau? Kok pergi? Nah ini lah ada BM bang. Aku tembatin bang. Gila, aku lu penasaran. Nah, aku nak pemanasan baik tau. Ya kenapa Iya, ya? 400 ya. Enggak lah, Fahmi. Pemanasan di Rekdok minus. Berapa? Tapi kalau di R2 kalau udah nge-lag lemaknya memang. Iya. Berarti refleks. Iya, apalagi mana ada Twitter. Twitter lah kati. Ini apa dia nembak terbang. Headshot. Motor ya, jadi susah kali dibaikinnya. Wow, John, GG. Kokong hidon.
Siapa Tembakannya yang bisa nggak nggak tuh? itu? Ah, manjat-manjat aja. Protection. Capek. Au. Headshot. Mungkin Ya, kan. itu loh. Susah ya manjat-manjat tuh. Saya Chain headshot. Abang berapa Mbps bang? Chain headshot. 20. Ikut PC. Nek. Nggak tahu ini yang apa? Nggak mungkin dari permainan terus. Iya nih kan emang. Main publik ya. Sambil main sambil nonton, oh alah. Nah, Nice shot. aku dikeluarin apa? Keluarin sih pak. Headshot. Jaringannya nih ya nenek. sakit guys. Chain headshot. Alah. Disengok-sengok orang sama udah bergerak nggak tuh? Protection. Anjing. Ah. Pede. Ini pak. Woi, tong, kasihan kau. Digeser-geser orang bisa gerak loh. Susah kali. Susah mainnya dia. Coba jengok mayat aku di mana bat itu? Mati. Makin kena semua. Apalagi sama robot Jangan. yang lari cepat ini mati kan gitu. Dia maju. Orangnya rata maju dong. gitu. Helmet protection. Wiceng aku habis bat besok bat sehari lagi sisa. Apa? Lupesnya besok. Wiceng. Protection. Headshot. Chain headshot. Wah, jangan itu. Sabar guys. Terlalu cute. Anjing siapa sih ini? Santo ini loh. Ah, ya. Oh, belum lagi bat. Dua sih soalnya. Lagi. Tapi gua kenal. Chain headshot. Dua sih soalnya darah. Ayo kita tahu. XC. NDM kalian. Didorong. XC tong. Ah, dual. Headshot. Chain Au. headshot. Au. Salah tembak. Helmet protection. Aku baca. Udah di luar. Wiceng kan bat bombat. Sini ada sih kok. Ada lah. Aku plan. Karat itu. Kompenil. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Tuh. Helmet protection. Ah, kiri. Di awal. Protection. Baru hidup lompat terus ya. Dual bangsat. Tinggal kawasan kan. Working tinggal. Pantas nih satu nembaknya. Headshot. Chain headshot. Bisa kena kau. Ada di kanan aku deh bat. Oh, melempung dah. Dan aku tinggal belum. Udah lah. Mati. Helmet protection. Leg tuh. Oh, medkit aku udah nambah kau. Ikut udah nambah ya. Helmet Ah, protection. mayat aku jalan. Alah. Bisa berjalan mayat aku udah mati loh. Headshot.
Chain headshot. Siapa lah nih Robert? Aduh, berpasti yang lain. Aku bete. Helmet protection. Bisa bergerak nih kalau ditengok. Hai. Ini marah. Potong lagi. Headshot. Mati-mati orang. Chain headshot. Wow, sahabat anak kubat masuk 3 kubat, ada Bat. Oh, udah kena nembak ya. Tuh, sekarang di A2. Helmet protection. Dalam A coba lihat, dalam A. Masuk ya. EC, Bareta. Ada. Dalam A lah. Headshot. EC dia, EC ujung. Shot. PBC. Chain headshot. Polos itu Mas. Maklum itu. Red team win. Wah. Red team win. Susah ya. Hah? 23 jam lagi. Bagus kalau RM bet si Forza 3 pingnya tadi kalau jadi RM. Aku jadi RM berapa pingnya bang? Bagus Bagus. sih. Bagus. Ya aku yang nge-like. Kau yang ngelek. Oh enggak ngaruh lah. Udah biar aku aja. Coba promosi. Kau main di warnet kan, Imron? Iya. Iya ya. Cuman nge-lag. Hah? Cuman jaringan yang nge-lag. Masa? Iya. Wih, mousepad kuning kayak mana? Apa dibalik aja ya? BM aja bang. Hah? Main BM aja. Nanti di sini. Cari rombat. Buat rumah Nggak ini. usah, Bang. urum kita ini aja, kan urum dekat. Iya. Boom mission aja. Kayak ini Bang Nobo buat. Tapi si Zaki nih loh, si Zaki nih itu loh nggak mau RM loh lah, Sam ini nggak tahu lah, nggak mau BM nih orang, nggak tahu lah kenapa. Agak nunggu selesai itu baik dong. Main Iya. boom mission. Kalau Sini Bat, join Bat. bertiga aduh. Apaan? Rede kalian nih. Bantu si Impro deh tuh. Aku lagi bersihin mousepad dulu pakai kuas ini. Susah kali jalannya. Hai. Wala bocor lain. Cara kan loh. Yang manjat-manjat di pixel ini. Iya, menurut gampang Apa itu. Imron? Ngeselin aku nengok orang manjat-manjat nih ya. Main duduk Anda Bang. Udah jadi beruk dia. Wah, Pegawai dia bocah itu. Helmet protection. Tuh. Tai. aku pengen uang ya. Awas ada tengah dia. Headshot. Helmet protection. Helmet protection.
Anjir. Enggak mau kasih. Bisa bener matiin ya anjay. BM iya mati pas nih. Situn itu. Helmet protection. Ah, manjat terus saja. Headshot. Wah, ada di situ nggak tuh? Yang ini siapa siapa nih? Oh, Badril. Kendok situ aja Badril. Yang mau jalan susah. Iya badannya besar. Datang ya jalan. Iya kah? Apa iya tuh orang kalau nembak badan aku juga. Hah? Ah, Nah, di sini kan. ya. Tadi nggak kuat tuh ARM kali. Gak kuat rumah bisa ke anjing. Chain headshot. Chain Oh, headshot. tahu. Cari udah berapa kali sih? Males main. Ini badan beda tidak tembak yang gampang udah ini. Helmet protection. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ya, join siapa aja. Udah login kok. Udah ya. Dulu. Penuh. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Ya, Dulu. Tuh yang nonton yuk di komen yuk. Di like, di share, di subscribe. Headshot. Chain headshot. Dulu. Duluan dia nggak tuh. Helmet protection. wah, shit. Wah, ngelek semua mereka kulihat. Waduh, sama aku juga ngelek. Walah, orang keke. Yang belakang yang kena anjing. Protection. Headshot. Helmet protection. Chain headshot. Helmet protection. Headshot. Jadi keketik dong. Tuh. Nggak kena dia. Helmet protection. Mana kau Ran? Bentar lagi Ran. Oke, ini bentar lagi juga. Walah. Helmet protection. Udah kena nggak tuh?
Headshot. Chain headshot. Nggak kena. Saya Helmet suka. protection. Helmet protection. Chain headshot. Chain headshot. Blue team win. Ah, kacau mau sped aing. Blue team win. Oke, blue team win. Kenapa aku RM? Sini Ran, masuk Ran. Buat aku RM-nya guys. M17. That's how you go. BM kah? Mau BM nggak? Bebas. Randi. Ini dapat room 7 nih, 17. Oh jauh. Ini lu 10 ah. Oh, mereka pakai ini kah? Bang Randi mana? Oi, Mau pakai room 17 nggak? Nggak usah. ini aja. Selamat malam bang, malam. Kayak mana? Mau main BM apa gimana? Si Fahmi, BM ya. Fahmi. Gak kuat DRR. Mau skate pakai tai loh. Parah kali. Kejam, Hah? kejam bah. Aku di tengah. Anjir. Kenapa kok dikit ya? Capek kalau RR ya, Fahmi. Disuruh pindah. Nah, pas 10 menit punya siapa tuh? Siapa pas 10 menit? Itulah, orang ini mau BM dah. Kalian biarlah RR ya, sini, main BM yuk, sini. Kita maling room yuk, sini, cepet. Aduh, nggak bisa buka di maling roomnya nih. Kayak mana caranya? Room 1 ini ya. maling room. Ya, maling room kita. Sini. Yang mau main BM sini. Allah, udah rame, nggak bisa DFM nggak nih? Hai. Room 8. SG nggak dia? Gak dapat room dekat. Nggak, kalian biarlah RR. Yang nggak bisa ini loh, yang nggak bisa RR ini loh. Room dekat ya. Kita F. Room berapa kalian dapat? Ayo. Halo? Ya, tadi room 17. Rame yang login. Ah, room berapa? Ya, room 17. Ini apa? Room 25 nggak tuh? Ini 66. Join. Oh, sini ya, nyuri katanya. Ayo, cepat. Sini, join, cepat sini join. 1, 2, 3, cepat. Ayo, FM. Nah. Anjing. Maaf ya, Bang. Anjay. Minta maaf, oi. Maaf ya, Bang. Yuk, sini. Bangsat katanya. Tukang nyuri. Ya kan?
Bangke kalian itu. Maaf bang, langsung. Sini. Rum sidak kita maling ya. Gila. Kerennya bang, Hah? udah keluar. Keluar ya. Kan kita udah minta, Udah keluar. kan kita udah minta maaf, boleh kan? Minta maaf. Yang penting langsung aja dulu minta maaf gitu. Kan kita udah minta maaf. Iya. Minta maaf bang, udah baik-baik kita ngomong. Kalau kita minta RR, pas BM pasti nggak dikasih sama dia. Malah keluar aku siapa RM? Oh alah goblok. Untung. Anjing. Ayo nyuri balik. Sudah. Terbencet escape gak tuh? Anjay. Terbencet escape gak tuh? Bangke. Bisa terbencet escape gak tuh? Level. Oke. Dari zero aja udah ada orang masuk ya. Terpencet escape gak tuh? Mana nih Mas Badril udah masuk? Nggak ada yang masuk nggak tuh? Jadi Fahmi, kita maling roomnya kata si Fahmi anjay. Pencuri kena pasal kau Fahmi. 363 ini kalau ini kan ringan ini 362 kau kena. Pencurian ringan. Maling. Pencurian ringan. Iya maling room. Pencurian ringan. Lucu lah aku share ke grup kok kayak gini jadi bentuknya. Hasil rom curi gak ada yang masuk gak? Iya bangsat ya bang ya. Langsung bau roomnya. Mungkin ditulis. Coba lihat di lobby deh. Mungkin ditulis di lobby loh. Jangan mau. Ada lah. Ada. Anjir. Mana nih gak ada yang join deh. Coba lihat di lobby ada nggak ditulis kayak jangan masuk room itu pencuri. Ada nggak sih? Iya ada. Jangan keluar semua nanti kena FM aku. Anjay. Sini jangan keluar semua. Ganti nonton aja kali ya. Mungkin orang mau ya. Ah, udah masuk. Masuk salah satu, yuk, masuk salah satu, yuk. Anak ending. Oke. Geserlah kau Fahmi, biarin mereka di sana Fahmi. Yo, masuk salah satu, ayo masuk salah satu, penuhkan, oi, om. Kalau aku pakai pistol itu sebulan loh, nggak kepake main BM nih, gara-gara dimatiin pistol itu. Kan bangke. Kang J mana Kang J? Di rumahku dia ya. DC kau, Kang J? Di rumahku dia. Oh iya dia.
Wih, rame war kita yuk, enak yuk. Rame nih. Ayo, boleh. Enak nih. Rame kalau mau war. Bisa 8 bisa. Lebih malah. Kuy, kuy. Berapa orang ya lo ini? Banyak ini, oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17 orang lah yang login. Enak orang ini. Yang diamond kick aja kali ya. Maaf lah om, kau nggak subscribe, nggak komen, nggak nonton, kau kick lah kau. Enggak. Nggak ada ininya, nggak ada gunanya. Ya lah mayor sendiri gue. Siapa bayar sendiri? Haha, si John. Iya John ya. Hijau sendiri. Gak malu, John. Yo yang nontonnya jangan lupa di subscribe yo. Ayo bang, abang-abang. Kang J mana Kang J? Di rumahku dia. Main RR ya. Oh RR. Capek aku RR, maju terus. Hah? RR maju terus. Pegel. Lawan E26 nih enak ya. Asik. Satu klan. Ini yang kayak Badril, Aisyah, Robert, ini kan agak kurang ini RR nggak enak lah. Kalau BM mereka lumayan gitu loh. Ada spesial masing-masing loh. Ada yang BM jago ya kan. Kalau Randi RR lumayan, BM cacat dia anjay. Ayo ready lah, oi mana nih, oi musuhnya, oi. Walah, walang keke ini. Nah, udah spill nah. Room dekat ini loh. Ada ajung tai. New. Ayo bang, ready bang. Walah, walang kekek ngantuk aku. Ayo om, ready om. Malah keluar masuk kayak ingus mereka nih. Mau coba SC aku om. Tadi main SC minus. Mau belajar lagi nih main SC. Wah, kaget. Malas katanya anjay. Bek cemas kok dek, bek. Bek bola kali bek. Makanya nonton ini kali ya. Ayolah kita main aja lah nanti masuk. Gak berani mereka kita Hah? seklen. Gak berani mereka kita seklen. Kenapa? FC semua gak berani mereka. Nah, rame John. Saya siapin aja kalau kalau ada mereka. No, kabur lagi gak tuh? Sudah. Lah, ready lah. Mau pindah gak John? Coba John. Majikan si John berhasil ya. Berhasil majikan kau John. Iya. Biar mereka ada teman gitu. Hah? Biar mereka bisa nih. Mereka nggak ada yang active semua soalnya. Banyak polos ya? Iya. Bek cemas kode, dek.
Di mospet aku besok ah. Affirmative. Yang lembang ninja ya. Fire in the hole! Nah, sekalian ganti. RB1. Fire in the hole! Fire! Ada Fire in the hole! pakai gas dia. Fire in the hole! Bintang 5-nya Fire pakai in the hole! gas LPG loh. Affirmative. Affirmative. Wah ampun, kemana mouse aku goblok? Malas sekali aku mouseku nih. Apa sih mousepad ini? Nah, dah. Nah. Dah hebat mereka. Mission failed. All right, let's move out. Go, go, go! B point! Dorki memang rusuh. A point! Fire in the hole! Headshot. Go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! A point! Fire in the hole! Bomb has Fire in been the planted. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kiri. Fire in the hole! Fire in the hole! Bumi A kan? Ayah. A point! Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! A point! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! 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 A point! A point! Bomb has been planted. Mission success. All right, let's move out. Nice shot! Headshot. Minggir Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Wah, kena aku. JP1 ya. Nice shot! Fire in the hole! Bibir anu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Biar A ada. point! JK batu JK. JK Aisyah, kananmu. Nah, enam berdarah tuh. Bom di B John, aduh. Di B dia John, pasang aja di John. Bomb has been planted. Wak. Hui. Kiri. Saya. Tok. Aduh, hampir. Mission success. Okay, let's go. Nice shot! Go, go! Pakai APC kalian ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Masuk deh. Fire in the hole! Chain headshot. Nice shot! Pakai bom gas gak apa lo nih, goblok. Fire in the hole! Fire in the hole! Badril, di bawahmu Mas, satu Badril, di bawahmu. Walah, malah mati Badril.
Gasmu, gas. Mission Goblok, success. bek cemas kok, Okay, dek. let's go. Yo masa, nanti. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice shot! Mati, nembak apa aku? Fire in the hole! Fire in Headshot. the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Bomb hole! has been planted. Aktif A guys. point! Fire in the Di hole! awak mah. Nice shot! Bawa Fire mu. in the hole! Fire in the hole! Double kill. Triple kill. Ini si Aisyah nih. Kena nggak aku? Walah. Bangsat, Ajar bet. bodoh. Gak mau. Mana mau masuk? Kanan. Bomb exploded. Mau dia lewat depan. Mission Badril, success. Desi kau Badril ya. Okay, let's go. Nice shot! Fire in the hole! 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 Oh. Fire in the hole! Oh, nggak kena kau. Nice shot! Terus Fire kau in the dek. hole! JP awas ya. Ada JP ya. Fire in the hole! Planted. Bom di A ya. Fire in the hole! Oh, JP ada. Fire in the hole! Nice shot! Nah, salah bet. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Nice! Fire in the hole! Wow, JP anjing AWP itu. JP. Kanan Mujon. Kanan Jom, ada Jom. Bomb has been planted. Belakang Mujon. Affirmative. Nice. Red team win. Bisa-bisanya dia JP pakai AWP mau mati kok. Dek, goblok. Gas tolol. Jadi aku pakai pindad ini apa? Ini apa ya? Apa SC? Oke. Soal pula saya tadi WHR pakai APC. Kau rata kau dek. Apa sih Ran? Bisa kebalap aku nih ya. Apanya balap? Kau main balapan kah? Iyalah. Lawan siapa kau balapan? Lawan itu tadi apa namanya? 26. Edo 6. Balapan kau sama siapa? Balapan nama si ini Zaki. Oh, Zaki cacat dia minus anjing tuh. Mirip Zaki. Anjay. Katanya harus rata. Pakai gas pula nggak tuh orang. Mau lempar gas dia udah pecah kepala dia. Headshot aku buat mati lah kau. Megang gas dia. Mau jualan gas ya bu? Anjir. Guys. Yo, proper ini. Malah kabur gak? Oh alah. Gas. Gak lama-lama. Yuk.
Mana si Aisyah nih? Padanin aja lah. Kan kebalap. Apa balap Imron? Jago juga lo anak nih. Gak ada aku yang bantu. Anjir. Kena keroyok kalian sendiri loh. All right, let's move out. Go, go, go! Go, go, go! Headshot. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Mission success. All right, let's move out. Nice Go, shot! go, go! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Kan sana ya Ben. Ben. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Enemy spotted. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, Fire in the hole! bisa kena bokong aku anjay. Nice shot! Bisa kena bokong. Jika. Waduh, tinggal WP. Ada di belakang. Kalian mati semua ya? All right, let's move out. Go, go, go! Go, go, go! Fire in the hole. Fire in the Fire hole. in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ya, elah. Fire in the hole! Gimana John? Fire in the hole! JP. Selamat datang di DS Katana. Gas. Keluar lah gas. B point! Affirmative. Jelas. B point! Affirmative. A point! Lah. Oh yeah! Sector Di clear. markas. Keluar. Enemy spotted. Masuk lagi A-nya. Enemy spotted. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Beda. Plastik. Jikanya ada. B point! Headshot. Enemy JK. spotted. Kurang monir. Tek kau, mate kau. Om majulah om di JK tuh. Om. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go! Affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! B Gak denger point! dia bang. Affirmative.
Affirmative. Arlock jaga dong. Fire in the hole! 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 Nice shot! A point! A point! Fire in the hole! Orang Arame. A point! Hubungin Tama. mo. A affirmative. Bomb has been planted. Fire in the hole! Bomb defused. Mission success. Okay, let's go. Affirmative. Go, go, go. Affirmative. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole! Oh, DP rame. Fire in the Teka hole! rame, sepi. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Affirmative. B point! Enggak bisa nunduk aku. JK masuk. Fire in the hole! B point! Affirmative. Oh, JK. Fire in the hole! Pagka. Enemy spotted. B point! Affirmative. Tinggal satu musuhnya di JK. JK kan? Affirmative. Lagi mau sama darah dia. Mission Tega tuh. success. Let's go. Affirmative. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Mid satu ya. Fire in the hole! Triple kill. Clear. Nice shot! JP 1. DP. Fire in the hole! Headshot. Speed point! Masuk JP bed. Nice, zeroan. Nice. Hadir ya, lagi nonton lupa mampir ya nanti. Oke, ya. Mission success. Oke, Lasmi. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Enemy spotted! Fire in the hole! 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 Double kill. Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole! Speed DP. point! DP maju terus. Go, go, go! B point! Affirmative. B point! Affirmative. B point! Set base. Enemy Oke. spotted. B point! Oh, atau enggak dia Arlock dia. Mission success. Okay, let's go. Affirmative. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Affirmative. JP 1 nih. Affirmative. Fire in the hole! A point! Blue team win.
Clear, 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 clear. Udah live belum Komi? Belum ya? Belum. Proton Nagoro, neng kene neng kono, Badril. Badril ganti siapa nih? Oh, udah JG aja, geser udah JG. Naik, geser ke Badril. Nah. Orang lagi mau belajar pakai ini loh, pakai apa namanya? Pakai SC. Dihajar aku pakai APC. Oh, ganti aku langsung. Berangkat. Janganlah Om, aku mau main belajar SC aku Om. Zeroan, absen. Oke, Zeroan. Thank you, Zeroan. Yuk, gas yuk. Langsung lah, nggak usah lama-lama. Sudah ini ya? Tero sudah tadi ya? Sudah. Hah? Sudah. Udah lah, yuk. Iya, iya. Oh, ready dia. Mau dia save house ternyata. Anjay. Yo, yang nonton jangan lupa di komen, di subscribe, di like, di share. Oi oi abang-abang yang ganteng-ganteng. Alright, let's move out. Jadi Om, yang baru tuh pakai Go, APC, go, go! Om. Fire in the hole! 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 Point! Fire in the hole! Jaga ahid ya. Jaga ahid ya. Jaga ahid ya. Affirmative. Ya, itu udah maju aja nggak. Set A 1, set A WP. New chain point. Ini set A deh. A point. Mana nih Fire in orang the hole! JK kah? Bomb has been planted. Klik. Maaf baru absen. Halo Mas Dery, halo Mko, halo. Baru Mission kerja. Oke, success. langsung login Mas Dery. Gak usah Alright, lagi mandi-mandi, let's belum move kerja out. langsung login PB ya, ya kan? Langsung sini main mabar sama kita yuk, yuk gaskan. Fire in the hole! 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 Ya, enggak, enggak. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kita aja lah. Ya ampun langsung HS gak aku awas mid. New chain point. Badril. Ah, nice. Gila langsung lompat HS dia anjing kaget aing. DB hajar. Itu di pintu tuh, di pintu Badril. Ah, kau telat kau dicampein orang. Anjay. Telat di Badril kata. 4 gak asisku. Okay, let's go. Go, go, go! Wah, Affirmative. paling bawah. Fire in the hole! 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 Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Semangat. Fire in the hole! Nice shot! Anjing. Fire in the hole! Astaga, di mana nggak tuh orang Om? Mission success. Gas kalau main RR, kalau BM let's go. minus Om, enggak lah, belajar. Go, go! Fire in the Kalau hole! mau RR kau sama si Imron. Fire in the hole!
the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Siapa yang mau RR? Sini. Headshot. Oke. Bomb has been A planted. point! Chain headshot. Mata om, cak kepala om. Mission success. 6 asisku anjay. Okay. Level paling banyak asisku. Fire in the hole! Jam Fire 12 in the malam aja hole! Fire in the om. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Jam 12 malam orang pada ngantuk om. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dapat yang di sindaran. Sakitnya. Hit itu. Hit itu ke side. Oh, udah. You take point! Mas Robert. Bomb has been planted. Selamat datang di DS kata. Kalau Ramigas main RR. Mission success. Ini orangnya main BM semua. Selamat Oke, datang di let's go. Katana. Passwordnya apa? Go, go! Fire in the hole! 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 Nice shot! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Di om. B point! A point! Bomb has been planted. B point! Nggak B kena nggak tuh? point! Double kill. Dia. Affirmative. Dia pius. Bomb Bom defused. di mana? Ngapain pasang di B? Kok di B? Mission failed. Goblok. Okay, let's go. Siapa yang masang di B? Ayo, war. Yuk. Habis ini. Fire in the hole! Fire in the hole! Lagi udahan Fire juga in the dia. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Hah? Fire in the hole! Kasih lawak Fire in the hole! bomnya. Aduh. Fire in the hole! RR. Ini nemenin si Zaki. Daripada diculik Eddie. Alah, JP hit. Aduh. Ada di bawah aku nggak satu JP. Wih, si John masih. JP Aisyah. Walah. Oh. Tapi aku jangan deras loh. Success. Nanti jangan aku RM-nya dong. Jangan deras di All rumah right, aku. let's move out. Affirmative. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in Siapa the tuh hole! yang keluar DS? Fire in the hole! Suara Bang Asmi ini nyendak tuh tadi. Fire in the hole! Masih. Fire in the hole! A point! Datang di DS Katana. Bomb has been planted. Fire in the hole! Sir, Fire in the hole! pasir satu. Red team win. Bang, hati-hati Bang. Republik ini kan yang. Pegang. Siapa mau RM? Robert, pegang Robert. Hujan deras Palembang. Anjay. Iya, 2 kali diisi udah. Halo. Masuk sini, Mi. Mana suaranya udah bagus belum? Mantap Asmi, mantap. Mantul. Oke, makasih Pak Ayap udah mampir. Ekik itu si ini loh, siapa namanya? Si bintang Dimon itu loh. Biar masuk si Neo. Mana sih dia nembak aku anjir? Mantau, apa itu mantau? Mantap, biasa ngelek. Ngelek sampai Cetan juga ngikut. Bentar ya.
Yuk, bantu subrek, ayo bantu like, komen. Deras, oi, hujan di Thank rumah you kali. Anda mampir An. Asben. Oke, siap. Masuk Aisyah, di rumah kau deras gak hujan? Tidak bang, baru gerimis. Ini deras rumah aku. Oh, denger gak Pindahin kalian? ke rumah Aisyah, ya. Ah. Oh, denger gak suaranya? Pindahin hujannya ke sana. Anjay, level. Refresh dong, kasih suaranya kau dong. Siapa udah kasih suaraku? Aisyah. Ada suaranya? Aisyah. Ada. Aisyah itu. Desi lagi. Desi lagi Aisyah. Badril. Oh, Badril. Aduh, sudahlah. Kok patah-patah ya? Kacau. Hujan. Hah? 3 kali Desi. 3 kali Desi? Oh, alah. Yo. Aduh, Itu kok Digimon tuh, patah-patah Digimon. ini. Yang polos tuh. Patah-patah. Langin aja dah. Digimon, Robert. Udah bang. Nyangkut. Apa nyangkut Imron? Medkit aku ya. Kau taruh di mana medkitnya? Di atas genteng. Saya nyangkut di situ dia. Yo, gas. Enggak. Patah-patah nih. Gas, John. Patah. Biasanya aku mati lampu. Oh, alah. Si John mati lampu. Bentar lagi. John, mati lampu kok, John? Enggak, bisa. Anjay. Itu siapa yang keluar tadi? Siapa yang keluar tadi? Nggak tahu. Aisyah kah? Kok aku minus? Anjir. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! 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 Fire Masuk in the orang B hole! lo. 8 point! Orang B dong. Fire in the hole! Mid masuk. Headshot! 8 point! Affirmative! Chain headshot! Anjing. 2 kali nggak kena bom aku. JP kali. 8 point! Walah. Fire in the hole! Orang A itu last. Bomb has been planted. Pemburuan cepat. Nice shot! Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Go! Fire in the hole! 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 Jaga JK dong satu dong. Ya ampun, jaga mid semua nggak tuh. Fire in the hole! JK-nya jaga dong, woi Badril. Walah. Sector clear! JP1 ya. Ya JP1 ya, cover ya. Double kill! Fire in the hole! Ada sini. Ada satu. Ada ya situ ya. Ada ini. 8 point! Pecah dah helmnya itu. Udah mati ya? Belum. Nah, JP, last. 8 point! Dan di kanan. Gimana di kanan masih? Nice, An. Mission success. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Covered! Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Aman. Kayaknya rame itu ya. Fire in the hole! Bantu B. Headshot. Nice. B point! Bantu B. Aduh, AS. Wah, JP hit itu. Nggak ada nolong aku nggak tuh. Waduh sakitnya. Di atas tuh. Fire in the hole! Nice, JP, nice. JP Wih, dulu. itu lama ya. JP awas Neo. JK ada satu, JK Neo. Nice. JP bisa itu. Ora. Seniori DS gak sih? DS dong. Nice. Keluar suara ya. Oh, itu suaramu Mission kayak success. suara bencong anjay, level. Anjir, level. Go. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Besar ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Protection. Mantap. Fire in the hole! Minyak, mana tinggal aku. Anjir, di bangsa. Aman, tiang aman, panggung aman. Headshot. Chain headshot. B point! Tinggal B tikan. point! Walah, megang pisau nggak aku? JP, megang ya? pisau nggak aku? Megang pisau nggak aku? Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! PKB satu ya. B orang B ya satu ya. Orang B satu ya Neo. Nggak ada ke B ya? Ke B Neo. Kau ke B. Oke. Cepet. Udah pasang dia bentar lagi. Terus. Di set kayaknya tuh. Di set satu. Enemy spotted! Woi, Di mobil. Keribu dari puntanya. Seorang A. Waduh, ada di situ nggak tuh? Depanmu nggak tuh? Atau orang tinggal? Oi, dua ya? Dua ada Bomb B1. has been planted. Berisik kali ya ini ya. Pisau ini ya. DC aku. Lah kok berisik tuh? DC Neo DC. DC ada. Ngelek loh. Dari tadi mau ngelek terus loh di rumah Nawan. Mission Teman-teman failed. bilang gitu juga. Ngelek juga kau. Okay, let's go. Go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir, Fire in the hole! tak kelihatan kan. Headshot. Fire in the hole! JP, sana JP. Nah, mantap. Gak ada JP. Chain headshot. Nice shot! Waduh, gak bisa lari aku om. TKB itu hit semua itu. Wah ampun. Nah. TKB. Nih. Mate. Aduh. Oh, lengket carnya lengket. Yuk, aku kasih tahu ayo di mana. Ngelek berarti itu Dalam nih. dalam set B. Dalam set B lagi plan. Enggak DS dia nih. Aduh, nggak ada S pula. Bomb has been planted. Satu lagi di mana ya?
Dalam set B 1. Oh, udahlah. Mission fail. Okay, let's go. Go, affirmative. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice. Wow. Nice. Wah, nggak kena nggak tuh. Wah, ampun. JP. Waduh. Alah. Nah, bacok nggak kau? Jangan lari sama si Seno tukang Cawang baca. seabsen bang. Oke siap. Thank you Mission Dika. fail. Login lah, ayo login mabar lagi. Dipucek. Ya, dipucek. Komen dipucek. Komen punya aku dipucek. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Keluar kita lah. Fire in the hole. Fire in the hole. Cover me. Fire in the hole. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole. Gak mati, WPK. Sekarang cerita. Double kill. Anjing, dibacoknya aku. Mana pula si An ini? Aduh, astaga. Maju dia. JK, bet. Kembali, bet. Depan Bet. Datang di Ajar, Bet. sana. B. Set B, set Siapa B. di sana? Walah. Satu TK ya. Enggak, JKA. Ajar Bet. Kiri. Nice. Office tetang, hujan deras. Mission success. Okay, let's go. Berapa ronde lagi ya? 3. Fire in the hole. Patah aku parah. Apa masalahnya ini? Fire in the hole. Goyang dikit ya kalau patah-patah. Fire in the hole. DP-nya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Badril, kau jaga JKA ya Badril. Apa sih aku? Badril JKA aja jaga. Astaga Badril kan. Rata semua satu orang. A point. Double kill. Nice. Masih ada itu An, JP-nya An. Affirmative. Nice. A point. Ngeri loh WP-nya. Barisanya. Cara hantu ini nggak kelihatan. Di mana dia, Min? Ini belakang. JK. Set B. Belakang set B itu ada ya. Siap. Siap. Cara hantu itu nggak kelihatan. Headshot. Anjay. Mission success. Okay, let's go. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. Si Badril di mana jaga si Badril nih? JKA ini loh jaga lo. Wah. Oh, maju aja dia. Fire in the hole. Fire in the hole. Maju aja dia. Fire in the hole. Parah Fire pula in aku. the hole. Helmet protection. Headshot. Mana ada Rami? Wih, Ah. satu orang lagi. B. Bisa JKA ini. Ah, mati. TK. Chain headshot. Anjing, matiku anjing. Mission success. All right, let's move out. Go. Fire in the hole. Fire in the hole. JKA nya tuh jaga lo, walau mid kosong. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire
mukanya yang cara hantu. Aduh, JKB nggak deh, JKB udah masuk JKB itu. Mati dia. Nice shot. Alah, pasir. Udah masuk nggak itu? Jebol pakai. Udah selesai. Dia dari JKB ke pasir dia. Nice nih. JKA nice mati. Nice. Affirmative. Hadir samurai katana siapa tuh? IG samurai katana. Nice mati. Nice. Satu lagi, ayo. Hadir, thank you udah mampir. Di TK nih lah sini. Ini duduk terus di TKB. JKA bisa nih. JKA nggak ada ya? Dimit. Nah, mati. Blue team Ngendok terus kerja itu. Gak war ya? Hah, boleh? Mau war nggak kita? War aja lah yuk. Sakit kepala aku main FC kayak gini. Yuk. Polosin. Gak kuat aku. Udah. War. Polosin. Polosin kita, war. Terusin, ayo war. Join. Imron, mau ikut nggak Imron? Udah selesai ya? Polos Nah. lah. Wah. Aku baru Oke, kumpul ya. Server 2 kan? Oh, room 25 dia aku 26. Enggak, masa gua ngumpul nih. Iya. Bentar ya. Dikit lagi. Yuk, sini. Au. Yuk. Cemon sini, Cemon. 4 kill lagi. 3, Ayo berapa orang yang mau war ayo. 1. Selamat datang di DS Katana. Salah. Siapa di sana? Halo. Halo. Divka, Pucek, Madrid, ayo, Pucek, Neo, Gembus, John, ayo, John, sini, John. Aisyah, sini. Ya lagi ngerjain tugas dulu ya. Rame kalian login ini, rame kalian DS, masa ngerjain tugas. Siapa tuh ngerjain tugas? Iya, ngapain ngerjain tugas? Ngapain? Dulu kerjaan. Gak ada guna kuliah, serius. Gue nggak kuliah kerjaan. Kuli sama ayah. Iya. Ke sama ayah. War. Bentar ya. Ngelek. Full. Lapar bisa nggak kita lapar kayaknya. Gas. FC kan? Neo, ya, enggak lah, kau. Aku wisi lu nih. Janganlah. Siapa nih? Ayah aja. Badrul. Anjay. Jangan aku, Cuk. Ntar aku cari dulu. Kok ngelik ini? Wait, guys. Kita copot semua ya. Nyakut DC nggak? Hah? Allah. Aku relock dulu lah, bentar relock dulu. Amo up boleh kan? Amo up. Quick reload boleh. Quick change boleh. Oke. Kan? Iya, Bang. Relok dulu. Oke. Pahmi sini, Pahmi. Baru Pahmi, bantu sini Pahmi, war Pahmi. Sini RM. Pahmi sini Pahmi, kalau mau war Pahmi, bantu war sini. Sini. Mana nih? Yang Mana mana satu lagi. Tunggu aku relock dulu. Mana? Berapa? Siapa tuh? Nge-freeze dia. Kepres, ya. Abang RM. Sini aku, kasih ayah Rem. Aku nge-freeze juga loh. Apa ya? Kok berat ya? Ayah aja masih di invent loh. Siapa ini? RM kau Ran?
Boleh, 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 boleh. Sini. Ayo, cepetan. Sama Randy. Kau lihat inventory lo. Iya, bentar ya. Ini musuhnya udah aja, pilih yang mana? Karakternya belum. Yang mana Topeng. satu? Topeng kau belum Randi, ya ampun. Iya, astaga. Cari malu. Tahu lah. Anjay. Slot. Orang ini aja, oke. Aku ada dajung loh. Pakailah dajung dulu. Siapa satu lagi di Asmi ya? Iya, Iya. lagi reload lagi. Enggak jadi. Enggak jadi reload. 18 hari loh dajung aku. Sama. Kau isi 200 berarti ya, kayak kemarin ya? Iyalah. Ayo juga isi 200 sama Mas Ari langsung dapat otomatis. Dajung aku dajung 3 Aku hari. slot paling bawah dong. Mau kemana kau? Slot paling bawah dong. Siapa? Siapa sebut namanya? Slot paling- Yang Ini mana siapa? kau di bawah? Aku Neo. Neo, oh ya. Oke. Siapa satu lagi nih? Aku juga bang. Siapa satu lagi nih? Nah, coba. Oh, Isa. Selamat datang di DS Katana. Maksudnya? Passwordnya apa passwordnya? Maksudnya Harus ada password loh. DS Katana. Passwordnya Selamat datang di DS Katana. Wak kau maksudnya. Ayo. minum Yakult tiap hari. Aduh, kenapa nggak minum Jameson? Jensen ya. Jensen apa Jensen itu? Oi, kalian nggak minum minuman keras. Ah, nggak jelas juga nih orang. Lama ganti. Lama. Lain Ya pap. rokokku habis ya belinya. Dia ulang mengirim gila. Mau pakai gokar berapa? Gokar Gojek berapa ongkosnya? Mending duitnya aja TF lah. Ayah nggak perlu. Kang J, kau pakai AWP ya? Ya, AWP, pakai WP saya pap. Kalau cacat langsung ganti ya. Oke, siap. Ayo, yang mampir, ayo jangan lupa di subscribe, like, and comment. Ayo. Mana nih Boleh lama? flashbang nggak? Boleh Flashbang flashbang boleh. Flashbang boleh. WP smoke nggak boleh. Bom gas, bom Selamat air nggak datang boleh. di DS Katana. Siapa lagi itu? Ilham. Neo. Ini yang login rame loh. Disuruh war susah kali ya. Iya. Main DM. Main. War nggak mau. Udah full. Tarik sini. Aman. Yang Apa udah mau- full? War ya? Slot warrior. Itu Jack mana ya Jack? Jack sakit gigi. Kang J sendiri warna hijau anjay kau. Mana si ini? Si John? Halo? mati lampu. Baru masuk ini? Baru masuk kau John ya? Ya, lanjut. Yaudah Katana lawan Katana aja lah. Aku ngeliat aja ya ini ya, Divka Puce. Sinilah kau Puce, de Puce. Sinilah. Ayo, Apa pucek, itu? pucek. De Puce. Login Puce. Oh, de Puce. Tangan sama kocok nih. Penuh kali cara kuain penana merata. Riko mau ikut ya? Yalah, Katana lah. Pagi aja. Aku nggak ikut. Gak usah. Aku nggak ikut. Si Riko mana? De Puce. Mana Riko ada nggak Riko nih DS-nya? Oh nggak DS dia. Randy, John, Neo, Ilham. Ilham ini siapa? Gembut sini sini. Divka, De Puce. Ngomong De Puce. Badril ngomong Bahyu. De Puce. Siapa? Oi. Halo ya, iya. De Puce. Login. Lagi ngeliat YouTube. Anjay, selebel. De Puce. Mana musuhnya ini? Nggak ada musuhnya nih, anjay. Tadi udah full ya.
Liverpool katanya pop. Jangan A3 dulu, A3 jangan dulu. Kacau kita. Hah? Jangan A3, bahaya. Bahaya. Berbahaya itu. Mana satu orang? Aisyah kemana? Mana Aisyah? Dia pucet. Nah, Aisyah, dia pucet. Mana kau Aisyah? Yang mau join. Nah, logot dia, logot. Sini satu cepat. Siapa mau satu lagi Ayo, tadi? kurang Ayo. satu. Riko, coba Riko, apa sih? Riko. Mana nih? Kurang satu nih, Om. Ayo, Om. Ayo, Riko Loli. Ayo, Dia Kadir. pucet. Ayo, Kadir, ayo. Nah, itu. Ayo, langsung gas. Udah cek belum musuhnya? Polos sama itu. Ya, cek. Pangkat paling rendah siapa? Kan G. Kau inspek Bang J. Kau pangkat paling rendah pangkatmu. Anjay. Cek kan G. Siapa ketuh? Cek. Kau paling rendah pangkatmu anjay. Senior semua ini. Bintang 1, bintang 4. Kolonel seniormu semua ini kan. Anjay. Kalau Jangan mencari hero kalau begitu. Dia pucet. Aman, Sampai aman, aku aman, bang aman, lagu aman. hujan deras. Oke, lanjut. Aman ya, aman. Aman. Badril, aman kau Badril? Ngomong Badril. Dia pucet. Baret PBNC nggak apa-apa ya? Hah? Mana Badril? Baret PBNC nggak boleh. Boleh, nggak Baret apa-apa. PBNC. Hah? Boleh nggak? Baret PBNC. Hujan? Iya. Neo, kau nggak CN Neo? Kapan kau CN Neo? Ah, kau Neo ya? Apa? Kapan kau CN? Udah mati 5.000. Udah. Neo. Jam 12 malam dikit lah ya. Nggak CN ya. Dia pucet. Dia Gimana pucet? Dikit kali dia pucet. Okay, let's go. Nanti aku yang cek. Astagfirullah, aku lupa ganti senjata loh. Mau senjata apa kau? Fire in the Apa hole! nih senjata? Fire in the hole! Astaga. Nah, dari Jeksa kalau Rasa semua ya kalian ya? Gitu. dari Jeksa ya. Fire in the hole! Fire in the hole. Dari Jekot. Fire in the hole! Headshot. Dia pucet. Hati-hati dari A, hati-hati. Awas depan JK satu. Waduh, rata semua kita. Dia pucet. Mana nih? Hujan deras lu. Anjing. Kaget aku. Landuk dapat dia kepala. Oke, kita gas. Ih, hujan deras lu Palembang aku. Nanti jangan apa RM ya. Mission fail. Alright, let's Ya, move dia out. pucet. Posisi masing-masing. Fire in the Posisi hole! masing-masing. Lihatin Iya, di. ada satu. Hah? Astaga. Fire in the hole! Telat lah aku ke Jeksanya. JP hati-hati dari A Kang Jai. Hati-hati dari A Kang Jai. Fire in the hole! Hanya kosong ada yang maju kayaknya. Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, enggak masih ada pucet. Oh, depan JK. Waduh. Nice. Kaisa sini. Anjing langsung nembak tuh. Ya, bisa. Depan Mana, JK nih. mana? Depan JK. Satu. Tahan ya. Nice. Fire in the Itu hole! dua ya. Depan JK lagi. Pas maju dia, Neo. Aduh, depan JK satu, depan JP satu. Kiri Mumi. Iya. Tuh. Pas JP. Kedengeran aku suara siapa bocor nih. Pindah ke A lah. Pindah ke A. Suara siapa tuh bocor? Bocor. Kedengeran. Coba aku lihat ya. Enggak Siapa maju bocor. JK-nya. Oh, punya Mbak langsung apa aja, langsung press aja ke JK-nya. Oh, Neo bocor ya? Hit itu dia aduh. Enggak, gembus yang bocor, gembus. Oh, gembus yang suaranya bocor. bocor. Itu aku punya, Bang. Iya. Desmu bocor. Nice. Dia pucet. Oh, sampat darahnya. Dia pucet. YouTuber tuh Mission guys. success. Amanin minnya dong.
Kau mati di mana terus Randi? Astaga Randi. Saya amanin mid. Fire in the hole! Di JK ya. Dari JK hati-hati. JP-nya hati ya. JP ngeras. Akan depan JK itu. Mana? Fire in the hole! Maju tuh, satu. Di atas. JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati. Orang nih guys. Fire in the hole! Mana ya? Di atas ya? Enggak, di Arlok. Keluar ya? Arlok. Apa? Tahan. Ih, kayaknya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung ke kolong ya, Terus, Iya. terus ujung terus. Aku dari sini cover. Aduh. Awas ya, bom. Ada ya? Aduh, enggak. Ah, Ada satu ya. mau ke box yang susun-susun itu dulu tadi. Ini awas JK dia. Neo JK Neo. Tahan. Tahan dulu. Udah. JK lagi, nice. Majulah, pasang satu. JK, coba bokongi Loli. Aduh, Loli lama. Di JK. Aduh. JK 2 ini, awas nih. Belum selesai. JK 2 nih. Nunduk di satu nih, maju. Dua walker gitu kan dia kan. Upset, oke, thank you Bang Luis. Siapa di sini kita satu Alright, enggak ya? let's move out. Yuk, semangat yuk. Sabar aja. Fire in the hole! Fire in the hole! Wah ampun, kena enggak di JK. Walah. Fire in the hole! Kayak mana sih orang ngoper JK nih? Dari mid Fire in the hole! dari JK-nya nahan dari luar Fire in the hole! bisa tuh ya. Ya covernya itu dari cover yang dari itu loh, liatin dari yang atas itu loh kalau mau cover itu. Nah itu ya. Nge-spamin baru kita masuk gitu. Masuk Badril, masuk. Astaga kiri Fire in the hole! anjing. Kok dia nggak nembakin Ada aku kok. ya dari Aduh. tadi? Udah putar-putar situ nggak ditembakin dari tadi. Sabar aja, tahan di base dulu bentar. Mission Kalau mau failed. ras yang di JP aja duluan. Alright, let's move out. Ini loh, di sini Kalau loh. JP langsung ke JP. Nah, pateknya di sini loh, di JK itu loh. Awas, lolos dia. Mampus. Jebol kan. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, bakal itu. Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung RP Badril. Nah, ke depan JK. Bantai. Fire in the hole! Di side 2. Lagi. Arlok-arloknya dulu. Maju JK. Oh, JK maju ya, ampun. Di side. Arlok ada tadi satu tadi. Nah, semua. Waduh, mati. Arlok. Ngedev aja dulu ya. Mission Bisa ini yang dari failed. yang di JP langsung ras, yang di Alright, ke JP. let's move out. Yuk. JP aja kejar dulu. Aduh, Tahan JK-nya. aman. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ah, bom. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Yang JK tahan ya, biar nggak dibokongin yang di JP. Aman. Fire in the hole! Wah, di spam dari mana sih itu? Aduh, kena bom. Fire in the hole! Anjir. Aksin ya, Teo. Oh, banyak asap atas tuh. lewat. Walah, JP-nya maju dong. Walah, rata Yang semua. satu. Dari A, hati-hati dari A. Fire in the hole! Nah, itu. Fire in the hole! Yuk, bisa yuk. Okay, let's go. Walah, walang keke. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Fire in the hole! Fire in the hole! Kedua dia juga awas di dekat pintu JK tuh. Oh, depan JK itu. Oh Fire iya. in the hole! Fire in the hole! Pintu JK itu yang apa itu ya? Gelap nggak? Fire in the hole! Robek. Fire in the hole! Nah, bokong. Bocak. Mission fail. Tahan aja lah. Okay, let's go. Aim point! Jangnya liatin dong, ada yang lewat nggak? Ada. Aim point! Ada satu jang, Fire in setting. the hole! Ada jang, Fire satu in masuk. the hole! Lepas pambuk Fire in dulu, the ke hole! jang. Fire in the hole! Aduh. Fire in the hole! Fire Ya in the ampun, hole! maju nggak JK-nya itu? Fire in the hole! Ini orang. Fire in the hole! Gua satu ke jang. JK maju tuh, oi. Awasin. Oh, Wah. rata semua. Hit parah tuh di jang tuh. Jang hit parah. Susah loh. Kampret. Fire in the hole! Asmi. Dari JP satu nih. Arlock sama JKJP ya. 7 loh mereka loh. Anjay. Mas. Mana tuh? Di Arlock. Awas satu. Alah. Blue team win. Ya ampun, minus semua sama aku minusnya. Anjing. Gantian kau. Kita ras JK. Anjis. Aku slot bawah lah kalau bisa biar aku ras JP. Iya Neo, keluar Neo. Iku ya. Kang J, ganti Kang J, senjatamu Kang J. Ganti detailmu. Anjay. 28 nggak aku bangsat. Hai. Slebel. Aku JK-nya JP tuh sampai habis ya. maju terus loh, JK-nya tuh orang 2. Aku JP sampai habis ya. Pokoknya di JK aja. Yuk. Kang J sama aku di JK ya. Yang lainnya di A ya. BDR, Porsam, IDN ya. Yang penting mappingnya aja, lihat yang mana kosong diisi aja. Ya, cakep. Kalau midnya kosong diisi. Heeh. Kalau minta tukar diisi aja. Aku di A bang. Itu orang tuh Kang J sama aku di JK. Kalau Kalian di mau A lah. kalau mau di JK itu harus ada yang di apa? Di tiang listrik itu. Mana tuh? Nah, harus Bisa ada itu. satu. kalau aku itu di harus mid biar situ. aku majuin. Nah, di mid. Di jang, nah. Di jang harus Yang listrik Kalau kamu manual yang Randi, kalau kamu majuin jangan pakai APC, pakai dual mau majuin. Mati kalau mau tapi dual. bisa, asal bisa nahan aja di jang itu. Kalau nggak kau spam terus pelurunya tuh. Nah nih orang satu nih. malah ready dia. Orang nanya satu lagi. Nggak ada nama yang sama loh mereka nih loh. Anjay. RLCS ini cuma 1, 2, 3 orang doang. Anjay. Koko aja. Habis berapa laku untuk warnet nih? Anjay seradi. Apa Ran? Thank you, Tip. Rokok 2 bungkus, dealing udah berapa jam lah. Kita pakai single banyak kali loh. Randi single, Rico single. Aku Randi, Asmi, Rico ya.
Aku nggak pandai pakai double ya. Baterai ini robotmu 120 atau 100 ini? Oh normal ya. Jelek kali pula badanmu ini lo. Badannya. Anjay badannya serem kali pun, gede kali. Huluk. Oh iya, sama satu lagi, kalau mati info itu musuhnya di mana? Kasih tau aja A2, JK2 contohnya. Itu yang penting itu. Mood hujan deras. Main aja bang, yuk. Oke, mereka tunjuk, oke. Gas. Ngeremehin mereka, yuk. Ready, Randi, Kang Jay. Ayo, jangan lupa subscribe, like, and comment yang lagi nonton. Okay, let's go. Siapa yang kejang tadi nih? Siapa yang kejang? A point. Aing. Masuk mid masuk. Waduh, JP dan pantek. Mid masuk satu mid, nice. Langsung rotate ke JP jangan ke A semua, JP. Nah, kok mantap kok. Jaga kok. Di ujung hati kok. Saya di Di belakang mobil itu loh. Ada nih satu. Kalau pas aja. Ada nih satu. Dijang ya? Fire in Ada the tuh. hole. Headshot. Dah, mati satu. Aduh. Kasih tahu. Di mana Neo? Dia itu dia. Di JP jangan lepas. Wah, mati gak tuh? Jang hit. Sakit kali deh. Kosong, langsung masuk ke A. Jang hit cepet bed. Hati-hati muter dari JK, dia bahaya kalau jang tuh. Masih di luar dia. Nice. Nice. Satu lagi. AKP kah? Jang masih jang. Alwar cepet bantu. Nice. Mantap. Nice cover. Ini Ilham yang di DS. Oke, siap. Thank you Ilham. Okay, let's go. Kayak tadi Kang J. Midnya siap ya, midnya ya. Siapa namanya? Fire in the hole. Aduh, saya lagi belakang. Headshot. Mana tuh? Jang lo. Astaga, jangnya. Yang mundur ya. Nggak ada si jang ya? Walah. Mati kena bom aku ya. Fire in the hole. Mundur ya. Lihat JK-nya ya. Yuk. Waduh, JP satu JP. Atas mobil. Fire in the hole. JP atas mobil. JK ada ya. JK jaga aku. Alwar. Aduh. Dari mid yang dari A. Masuk. Dalam A ada kok. Planting lagi Bomb masang di A. has been planted. Nah itu kok. Di jendela aku tadi kok. Aduh, mati. RB1 ya, depan RB. Wah, kena bokong kan. Oh ikut bang. Oke, login aja. Ayo. Nggak bisa masuk. Kejang aku. Mission failed. Let's go. Asmi JP. Bisa maju lagi aku. Orang itu yang Fire in the hole. Aduh, jangan masuk mid. Jangan masuk ke mid. Alah, jang masuk gak tuh. Fire in the hole. Kena spam aku ya. Keras spam di mana? Sudah hit aku dari mid. Nunduk makanya. Neo bisa kayaknya Neo. Dia duluan. Dia di depan aku. Nice, udah clear. A. Neo DC nggak Neo? Oh enggak. Kita maju ya. JP1 ya, JP1. Di JP di mobil ya. JP mobil satu. Aman ya? JK aman. Aduh, JP, hati-hati JP. Neo DC ya. Sekarat itu. Enggak. Maju lah kau. Neo DC nih. A1. Kampus Neo. DC kau Neo ya? Enggak. Itu kok diem aja kalau ditembak?
JP masih hidup. Jangan lawan. Aduh. Masuk ke jam JK masuk, Neo. JK masuk. Susah aku. JK masuk, awas, bantu, Badril. JK masuk ke kawas. Loh. Ada depan Berarti mereka. tolongin apa yang di apa ya di dalam ya. Ya, Kalau ya, ya. kejang. Oke, poin. Aduh, diculik pula yang di JK. Mission failed. Ayo Badril, semangat Badril, Neo. Okay, let's go. Ngekil ya. Ngekil. Tolong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Masuk. Fire in the hole. Fire in the hole! Nice. Fire in the hole! Woi, banyak kali. JK 1, JP berapa? Asmi. Kanan satu. JP mobil satu. JP mobil. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! JK 1, walah. Net. Ada tuh satu. Tuh satu. Belakang Neo, belakang. Aduh Neo. Nah, nice. B orang B cepet. Aduh, ada situ satu lagi. HP satu. Ya satu. Waduh. Ayo 7 lawan 8 ini loh. Ayo bantu kill. Cek. Jadiin aku mod. Oke, siap. Nanti aku jadiin mod lagi. Sabar. Walah. Fire in the hole! Waduh, JP-nya 3 orang. Aman ini. JP 3. Fire in the hole! JP udah masuk satu ya. JP golong udah masuk ya. Astaga. Masuk. Aduh, udah masuk. Kepalanya. Fire in the hole! Aduh, rata semua JP. Randi, kau bantu JP lah, Ran. Ramai tuh. Iya. Fire in the hole. Di B, udah di B, cepet, Badril. Udah di B. Bisa dikekeran. Pede aja. Bokong. Kelihatan loh dari tadi. Randi, kau bantu JP, Ran. Aduh. Hanya 2 aja lah. Mission failed. Walah. Okay, let's go. Go. Ah, langsung nggak ada. Headshot. Fire in the hole! Terlalu Walah, ada di situ nggak tuh. Fire in the hole. Fire in the hole! JP ujung ada itu ya. Sabar. Enemy spotted. Fire in the hole! Gak usah dicari musuhnya. Biar dia masuk sendiri. JP ada 2. Fire in the hole! Tuh, Neo. Nice, awas A ya. Loli ada loli di A, satu loli. Nice, di A. Alas. Fire in the hole! Habis. Di A luar itu loh, A luar las. Fire in the hole! Nice, Kang Jay. Yuk. Let's go. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Ya midnya masuk kawas. Jangan masuk tuh. mati Ganti pula. map yang Sorry. Fire in the hole! Dijang. Nya apa tuh? Aduh, saya low. Orangnya. Sambil lihat kitnya. Itu CK-nya mati, oh. Jekannya satu. Luar tuh, tong luar. Ya, tong luar ya. Satu. Walah. JK satu. Headshot. Satu bang. Dari JK bang Asmi. Dari CK, Bang. Waduh. Gak bisa jongkok lagi dah kayak gitu. Walah, sudah ada di situ, nggak tuh nunggu orang. Aduh. Ya nggak usah maju di JP aja, Ran. Ya. Tadi coba majuin dikit. Mereka, Kayaknya rame yang harus soalnya. Fire in the iya hole! nggak usah maju. Fire in the hole! Fire in the hole! Walah, mati JK mati.
Boom itu Ran. Aim point. Udah masuk JK-nya. Ayo maju. Arlock. Nice, JK lagi awas. Fire in the hole. Mid. Aduh. Bokong enggak tuh. Satu lagi yang Oh, mid rame. Gila. Anjir. Pakai reload pula. Walah. fail. Okay, let's go. Alhamdulillah. Yang dia jangan. Anjir, oke, thank you bro, udah mantep bro. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Enggak Fire ya tuh. in the hole. Jarak grenade. Fire in the hole. Osmit ya. Aduh, jang satu. Aduh, nice. Fire in the hole. JP rame. Fire in the hole. Jangan ngomong nih. Banget banget. Oke, siap bro. Ganti JK. Semangat, bro. JK. mati. Tuh, Ada Robert. Bed RB aja, bed. Midnya kosong loh. Udah. Siap bro, nanti aku kita break. Aduh, JP atas mobil. dia udah ngeker itu. Atas mobil. Bisa gitu. Sabar bro. Masuk satu ya. Udah ngeser loh. Tanya aja. Nice. Siap bro. JP las. JP las. Bantu. Ya ampun, hit banget darahnya. JP tank Badril. Kolong udah kolong dia. Itu nah. Nice. Nice. Nggak bisa. Mission Walang success. keke. Okay, let's go. Kok enggak jauh deh kita. Susah rotasi terus. Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo Rico, semangat Rico. Fire in the hole. Mati lah situ. Jago dia bang. Fire in the Gak hole. usah dilawan kalau udah kalah terus. Nice Kang J. Tahan aja Ran. Tunggu dia masuk aja, JK mati. Hati atas mobil Ran. Mundur Rico. Mundur kau. Fire in the hole. Jangnya ada satu. Fire in the hole. Hey, Tahan JK Kasir kau. JP itu Ran, di kasir JP. Hati. Biarin aja dia Kelihatan masuk. kalau di situ. Tuh. Awas kepala, ada di garis tuh. Tidak ada satu. JK Tank satu, tank. Keluar lagi. JP tank satu. Udah keluar deh, tahan aja. JK ada satu. Ada nih JK masuk nih. JK 2. Awas. Nah, tuh. Wah, kena bokong Dari dari JP. JP. Udah dikeker nggak tuh dari JP itu. Dari JP, dari tank. Orang B. JK nice. Orang B. JK las. RB. JK. Tahan mid. JK dia tadi. bomb has been Bom di planted. A. Di A, kok bisa di A? Bareng-bareng cepat bareng-bareng. Satu diffuse, Langsung tiga-tiganya masuk semua. Ujung. Ujung cepat. Bingung dia kalau orang tiga. Jangan salah satu. Karena langsung ketahuan orang di mana juga ya. Iya kalau salah satu Bomb mati lah. defused. Culik-culiknya. JP nggak usah lawan Mi itu Mi. Udah dikekerin terus Iya. JP itu. Okay, let's go. Siap. Go. Fire in the hole. Wow, waktu kita nggak. Walah. Cepet kali nyampe dia loh. Mana ya? Masih JK keluar. Iya masih JK keluar. Fire in the hole. 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 Kena tuh JP gue. Anjir. Wah, JK nya jebol. JK jebol. Fire in the hole. Mana JK jebol JP? JP majunya. Nggak ada info JP. Arlock. Aduh, Arlock. Bawang aja. Nggak kelihatan kita. JP kolong ya? Heeh. Ada yang Bomb masuk. has been Nggak planted. kelihatan loh bang. Iya. Red Ah. team win. Thank you. Bilang thank you. Keras, thank you. Anjay. Jago sih. Gila kalian.
Oh. Bisa kayak gitu ya, Kak? Anjing. Iya yang jago. Yuk. Anjay. Iya, aku izin minta Hah? makan dulu, makan dulu. Siapa yang tuh? makan? Apa tangga kuning? Min satu. Oke. Walah. Ayo guys. Semangat bisa. John, sini John. Mana nih? Ada BM lagi. Toxic. Iya. Sini, John. Nggak bisa main polos ya. Oh, walah. Minus nggak? Sini John. Oke. Ya ampun. Bisa gitu Kompak loh, deh ya. astaga. Masuk dari mana? Dari JP langsung terobosnya kah? Nggak kelihatan loh ya, lewatnya. Udah di spam jadi nggak bisa ke atas aku tadi. Iya, nggak ada yang lihat di bawah itu loh, JP itu. Nggak kelihatan lagi yang di bawahnya jadinya. Langsung jaga di tangga itu aja, di tangga di bawah JK itu loh, kalau jaga JP 1 ya kan. Anjing. Kita masuk dia. Cepat kali masuknya loh. Siapa satu lagi nih? Si John. John. Dia OTW. OTW deh ya. Bisa terempat dia, penuhan kayaknya. Walang kekek. Oh, si Jung pula penuh Jung. Next Jung. Nanti slot kan guys. Yuk. Boleh. Bisa yuk. Masa kalah terus. Boleh. Siapa keluar lagi tuh? Itu ganti slot. Gak jadi loh dia up. Akhir. Lah, Ayo. Lah kemana Apa, kau? guys? Siapa yang keluar itu? Ganti slot ya. masuk lah. Anjir sama aja. Ayo. Aku minta slot kaget. Siapa yang minta slot tadi? Nggak usah ready aja. Sama aja kalau ditero. Yuk. Yuk, yang udah mampir jangan lupa di subscribe, like, and comment guys. Yuk. Dibantu. Ntar gue udah polos nggak? Udah. Udah ya. Udah. Becuk kan. Guys. Minumku habis loh. Astaga. Bisa kayak gitu nggak tuh? Yuk bisa yuk Om, di subscribe dulu Om. Yang lagi nonton 6 orang ayo Nah, bantu. Tidak bisa tadi. Thank you, Dep. All right, let's move out. A point. Ada orang nggak? Fire in the hole. Kurang ramai kurang. In the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice tadi. Waduh. Anjing, nggak bisa lari lagi ya. A point. Fire in the hole. Apa tuh ya? JP mati satu. Fire in the hole. Tahan. Bomb has been planted. Bomnya di mana? Dia. Kalau di bawah lo. Double kill. Kalau yang mati kocak tadi ya, serius. Enggak lah. Mission Sono ke success. peso cowboy kau nih. Bahas dendam tadi. Yuk. All right, let's move out. Kayak tai mereka. A point. Dari tadi lawan ini kak. Enggak. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire. Anjing pas pula bomnya. Oi, Om. Fire in the hole. JP satu ya. Pasal di bom lagi. Aduh, JP satu kasir. Fire in the hole. Kasir satu. Ada tuh. Banyak kali bomnya pusing aku anjing. Ada Kang. Hati dari Jika Kang. Gak ada yang cover. Fire in the hole. Ada John.
Udah ya. Satu arah aja. Mission Yuk, failed. JKJP rasio. JKJP yuk. Gak usah ada KA. A point. Satu jaga bokong ya. Fire in the hole. Pam orang ini. Tapi ada itu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bangsat bomnya. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bantuin dong JK-nya. Oh ya Aku ampun. mati. Terus kok, kolong kok. Aku udah di gate. Bangsat. Ada siap. Masuk ke depan kau. Ada kok. Di kolong kok. Rico depan. Kolong satu kok. Ujung. Tangga ujung. Waduh, saya bom satu OP. Set. Saya bom OP kok di tangga satu. Dekat. Susah. Mission failed. Okay, Aduh, musiknya. B point. nice shot. DP. JP-nya satu. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Kasir ya ampun, bisa kepala kayak gitu. JP satu. RB. Ada RB John. Anjing. Pasang. Di A satu tuh ya. Di JP las itu tadi. Nah, itu RB ya. Olah RB1 anjing pas pula keluar dia babi. Alah. Nice. Bebas Pas Jai, bola. mau kemana aja bebas. Gas. Ini tadi yang di A. Biasanya dia di RB loh. Di RB nih, ya. Aduh, DS siapa sih bocor aja lah tuh. Nice. DS siapa sih bocor tuh? Si ini ya. Robert ya. Ya. Mission success. Okay, let's go. DS kau berisik itu, Bet. A point. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Di mana mati kau, Bet? JP satu ya. Jual itu. Bantulah. Oh ya ampun, di JP diliatin nggak aku? Fire in the hole. Masuk aku di JP tadi nggak ada yang bantu nggak tuh? Triple box ada di set. Ya ampun, ngapa lagi kayak gini di sini? Aku nggak DC kan itu? DC kau? Fire in the Diam hole. kau Mi. Kau diam aja Mi. Fire in the hole. Dua loh. Oh, geraklah. Oh, ya. Alhamdulillah. Gak usah masuk mid. Ya ampun, mana lagi coba? Nggak jelas. Mid keluar. Nice, Rico. RB1 ya, udah ke A aja, putar ke A. Awas akasir ya. Masuk Badril. Fire in the hole. Atong sampah satu, cepat langsung atong sampah. Aduh. Atong sampah. Nice, pasang. Fire in the hole. Bokong jaga satu dong. Ada. Aduh, ada bokong. Bangsat. Ini satu. Bomb defused. Yuk, 7 lawan 8 yuk. Semangat. Mission 8 kok aku failed. masuk. Masuk kami. Loh. Iya. Gak jadi DC. Okay, let's go. Nggak nge-freeze dia tadi, keluar sendiri. Di spam Fire dulu in ya. the hole. Fire in the hole. Ada situ. Ada ke depan kau. Siap senjata. Fire in the hole. Fire in the hole. Nice. Fire in the hole. Di set ada ya. Fire in the hole. Udah ada.
Ada pasti. Fire in the hole! Pasti ada di situ ya. Nah, di mobil nih ya. Fire in the hole! Kalau yang mau. Headshot. Fire in the hole! Nice. Mati ya satu Di ya. lorong satu ya, lorong satu ya, lorong satu kok. JK-nya mana JK? Ada JK kah? Masuk JK wih. JK Rob. Alah, hit itu kok. Nice. Masuk JK-nya. Waduh, para KA semua mereka. Limit satu las. Mid itu mid. Mid AWP cepet. Mid. Nice. Bomb has been planted. DP-nya udah tembus tadi. Pengalian isu ya, Mission dia. success. Anjay, pengalian isu nggak tuh? Tadi Okay, kok. let's go. Awas ujung kok ya. Go, go, go! Grup RB ya. Tani tahan. Go, go! Fire in the hole. Nggak ada ujung kok. Fire in the hole! Sudah Berapa, spam Dik? RB. Ada ini balik. Ini ada Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the mati hole! kau. Oh, udah mati duluan. Fire in the hole! Fire in the hole! Mati dari mana tuh? Astaga. Fire in the hole! Fire in the hole. Ting siapa? Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Yuk B. Lorong ada satu, lorong satu. Bed satu lorong bed. Udah mati, Bang. Kosong. Pasang B, cepet. Cover me! Bomb has been planted. Di A satu. Tong sampah di JK JK satu JK. satu. JK. Apreminem. Affirmative. Gak kena pula dia. Sabar kok. Aduh, kok sabar kok ayah bilang kok. Nah, ulur aja, Bang. RB naik, RB. RB. RB naik, RB. Nice. Mission success. Mission success. All right, let's move out. Go, go, go! Go, go, go! Nice. Satu ujung dah. Bang kan? Fire in the hole! Pas pula spamnya. Oi, om. Fire in the hole! Di satu pasti tuh ada orang. Fire in the hole! Udah aku spam side itu. Satu cover aja. Fire in Coverin the aja. hole! Dari atas mobil. Masuk bed. Jaga Masuk di bed. box yang bertingkat ini aja dulu ujung box ini bertingkat. Clear B. Oke. Pindah ke B semua, pindah ke B. Fire in the hole! Mid. Bomb has been planted. Aku hit. Fire in the hole! Go, go, go! Aduh nggak tahu tuh orang. JK Kang J ya. JK. JK orang JK. Orang JK. Double kill. Slow. Udah aku tembak pakai pistol. Ya, Aman kok Ran. Ayo RB masuk. Sayang lah Mission kill itu. success. Hah? Bokong. Okay, let's go. Dia tadi enak tuh bokong. B Sayang point! kill. Anjay, level. Tenang. B point! Ayo udah jadi cowboy malam ini. Fire in the hole! Ujungnya satu ya. Fire in the hole! Ujung satu. Ujungnya. Udah itu. Fire in the hole! RB ya. Fire in the hole! Udah mati. Fire in the hole. Aku hit. Fire in the Di hole! mana? Aku hit. Anjay. Ada set boom satu ya. Set B satu ya. Bisa ke lorong ya. Fire in the hole! Arlo. Aku hit lagi. Satu. Fire in the hole! Pasang aja B. Nice. Yuk, Aku malah bisa yuk. lari dari lawan malah Mana lagi nih? Success. All right, let's move out. B point! Fire. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Ada nih di Arlock nih, ada satu Arlock. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tahan bet. Dalam A satu dalam A. Bantu bet. Aduh, Robert. Lagi bet. Bantu bet. Waduh, JK nggak masuk ya. Nice. Masuklah JK-nya. Walah si Badril di A nggak tuh. Orang udah ke B Badril. JK-nya mati tadi ya. Badril dengan iya denger ini dong. Orang udah di B. Ada yang coverin dari atas dong. Mobil tadi tuh nyaman tuh. Nggak bisa ya manjat. Kalau bisa ya manjat dah. Nice. Satu lagi di B. Pakai tangga ya. Ke mid aja kau. Mid as kanan. Pakai dual mau kalau masih dual. Pakai tangga dong. Anjir. Kanan ya. Di kanan dia. Oh, share B.
Di Arlok kalau nggak tuh. Mana dia ya? Nih ya, naik di atas mobil tuh. Nice, hajar. Aduh, DS-nya bocor ya. 4 gak darahnya itu. Nice. Nice. Mission Lagi. failed. Mobil lagi. Okay, let's go. Ayo, orang ke siapa? B point. Fire in the hole. Fire in the hole. Ingat. Kosong. Fire in the hole. 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 Ben. Fire in the hole. Wah, gila. Cover ya. Ada satu lagi di RB tuh. Cover raya, jangan cari musuhnya. Bomb Walah, has Randy. been planted. Udah aku Udah jaga tinggal di dua Arlok musuh ya. tadi ya. Mati di mana ya? Tuh. Masih RB RB, naik, masih RB. RB naik. Masih RB dia. Ayo Badrul. Wah, di JP nggak tuh? Ya ampun. JP itu ada. Mas Badrin. Lompat. Ambil dualku di bawah masih ada. Tahan. Ulur. Jangan jauh. Jangan terlalu jauh. Jangan jauh. Dipis dia. Dipis. Oh, cantik gak ayam masang ya? Red team win. Oh, Selamat datang di DF katana. kayak gitu masangnya Om. Yuk. Datang di SD katanya. Yuk, gas. Passwordnya siapa tuh? Kita balas yang kalah tadi. Passwordnya Wakal. Bang Asmi. Wah, kau. Assalamualaikum Randi, Bayu, Badrin. Apa penjang? Tukar slot. Oke. Mau kejang-kejang ya? Kejang si Riko. Anjing. Kadir namanya ya. Kok malah di sini? Randi, kau JP ya Ran? Oke. Aku sama Kang J. Aku Ambap dong. Oh iya. udah di aja. Tahu lah aku dah. Aku sama Kang J di JK ya. Ya udah aku gantiin dulu. Oke. Majuin JP-nya dulu John, ya. biarlah John, lo pakai dual aja John. Kau di A kan? Aku nggak ada kucing John. Ya udah dual aja lah. Ini ganti titel. Oh, gak ada Nggak ada titel gak kucing. tuh. Level. Kang J, ready Kang J? Paham. Kang J, kayak tadi Kang J ya. Iya, siapa? Majuin aja Randi, serah kau lah. Limit aja. Wah kau lah Ran. Serah kau nak maju-majuin lah. Kau mati kau ya. Kunci tak malah kau. Tes satu ronde ya, tes satu ronde. Boleh. Anjir, musiknya Tapi kayak yang maju di mid ya, ada AWP. Alright, let's move out. Arlok, liatin Arlok ya. Arlok maju itu dari mid itu. Aku ke A sampai habis. Ada masuk. Aduh, mati aku Jai. Aja Jai, nice Jai. Fire in the hole. Fire in the hole. Mundur Jai, jangan situ terus Jai. Aduh, Fire in the hole. bantuin JK dong. JK1. JK. JK sih, Ziko sudah aman JK. Aja. JK ada 2. Oh, JK3. JK ada 3. Bantu JK. JK-nya ramai. JK-nya ramai. B point. Oh, Randi kenapa kamu dari kayak gitu Randi, salah Randi. Turun Arlok satu. Arlok satu awas. Kosong. Udah naik ke Di BD. B, udah B. JK ramai. Fire in the hole. Dalam A1. Yuk. Imron, astaga Imron, udah kena kau Imron. Dalam A. JP1. Walah. JP AWP. Bomb. Ke A1, ke A, ke A dulu, bareng-bareng, A. Bareng-bareng, cepat. John, jauh kali kamu John. Gak apa-apa, biar aja ya. Gak usah, harus dua. Salah satu diculik, bareng-bareng aja, jadi aku nembaknya. Cepat. Bareng-bareng. Ujung, aduh. Nice, bareng-bareng, jangan pisah-pisah, diculik-culik nanti. Kalau bareng-bareng bingung dia nembaknya. Bomb defused. Jai, nanti kau langsung pindah Jai. Kalau ayam mati langsung pindah aja, kau jangan di situ. Okay, let's go. Dibom orang nanti kau. Fire in the hole. Fire in the hole. Jangnya ada jang. Fire in the hole.
Aduh, jangan. Fire in the hole! Parah sumpah. JP-nya Anak parah. posisi aku, JP. JP satu parah. JP ada orang lagi tuh. Udah ya. Parah Ayo, ya, ayo. Wah. Mundur ya. Oke ya. Mundur, Kalau Cai. nggak ngisi darah lagi. Fire in the hole! Salah. Wah, kenapa nggak aku bisa nak situ boomnya, Om? Orang B. John, balik, John. Naik. Balik, John. Habis. Bokongnya, cepat, John. JK-nya mati. Ah, nice. JK masuk. Cepat, John. JK orang JK. Ada John, depan John. Satu lagi. B. JK. RB. Masuk RB. Masuk RB. Nice. Nice. Satu lagi ayo. Orang RB nih, John. Ini orang mana? RB, John. Bareng aja. Bisa ke Ada A. RB yang tadi itu ya. Yang Udah mati ya? tadi. Udah. Saya tidak tahu. Orang A Saya berarti, John. tidak tahu. Jang itu ada nggak? Ada. Bangkai. Pilih John A atau B John. Kameramu nggak ada Bang Asmi? Ada, ini ada. Sengaja ditutup. Orang B, Jadi John. jelek. Bomb Be John. planted. Sengaja jelek. Hati dari tank ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Kemana bomnya? Kena nggak tuh? Dorong. Aduh, mana tuh, John? Ngelek kok, John. Kok nggak gua tembak? Mission failed. Bosnya. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Wah, lu jangan ada yang jaga, Jang ya. Jangan ada yang jaga ya. Fire in the hole! Coba dilihat aja. Fire in the hole! Headshot! Fire in the Anjir hole! JP-nya rame loh. Berempat. Mundurlah kalau rame. Udah tertekan aku ya. JP-nya rame. Di Tolong, sini ya. JP, tolong. Sini. Ayo koper di bawah. JP satu masuk. Aduh, JP satu masuk hit. JP satu masuk hit. Ya, tebak semua. Sudah limit. Fire in the Bahaya. hole! Nice. JP satu lagi bawah. Robert. Itu. Bantu di bawah itu. Nice, sabar aja. Chain Sabar aja headshot! rata ini. JP lagi, JP orang JP. Ayam mati kali. JK, aku isi JK. Ada enggak? A kosong. JP. Itu ada yang Depan nembak JK, depan JK. depan Jogja. Wow. JP 1. Di JP 1. Fire in the hole! JK ada isi ya. Mi. Ada. Ada Midnya jaga. JP Asaul itu. Biarin dia masuk aja. Masuk dek, pecah pala kau dek. Oe. Oe. Dia mau nyulik. Iya. A1. Mati A. Oke. Nice. Badrul. Siapa sih? JK dong, jaga dong. Iya. Aku liatin JK. Aduh. B. Dalam A. Mati di mid. Dalam Dia A. ada masuk. Tinggal orang ini, cepat Mi. Sabar bet. Nice bet. Tinggal satu orang kok. Jago bet, yuk. Nice. Mission success! Okay, let's go. Nice to meet you. Bet, yuk, oe. Aku nggak mau maju. Headshot! Chain headshot! Kau, Fire in the jang. hole! Fire in the 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 hole! Gak ada yang ke A loh orang itu kan. Chain headshot! Nice, koper yang bagus, J. Koper raya mati, J. Mundur, J. Di B1 ya, di B1 pakai AWP ini. DPC-nya kosong. Ini hit banget itu. Baru Ya, dibilang hit juga, Bang. anjir. Mundur. Hi. JP habis. Oh ya, ras jang, J, maju, J. Perkosa, J. Pistolet, J. Aja. Aduh, mau ke pistolet sudah asli tuh, anjay, Sulaimel.
YouTuber gak tuh? Mission success. Youtuber nggak tuh? Kena tembak pistol youtuber gak tuh anjas level. Pistol mahal itu. Fire in the hole! Headshot. Tito dek. Alah kijang nih lo, alah salah pula lempar bunga lo, alah mati aku. Bangsat, kijang satu ya. Masuklah dijang yang tadi yang satu itu. Siapa namanya ini? Si John tadi, aduh John. J, pindah J, jangan situ J. Kalau tembak mati kau J, awas jang J, awas jang. Aduh, JK 2 ya. Pit parah. JK mati. JK 2. Bantu bedong. Nyampe bom. Udah. Ah, kena hit. JK mati satu. Itu satu. Dua orang gitu. Tahan John. Boom John. Nice John. JP kolong masuk satu. Nice, masuk. JP kolong masuk satu. Di tank, JP tank satu, JP tank. Di kolong satu kan. Asmi kosong. Nah, nice. Anjir, kaget aku anjir. Atas. Nice. Orang A kayak ini. Itu kayaknya. BDR, kanan lu BDR. Dia nyepam tadi. Bah, Kasih BDR. Darahku hit loh. Jalan aja Tapi dia duluan. punya kaki ya. Tahan aja BDR. Jaga gak bang? Affirmative. Tahan aja sudah DR. Bisa Jaga ayo. dari mid loh. Ada masuk A. Nice. Ke A pula dia nyari mati dia. Si BDR masih darah yang full. Mission success. Mas kode. Dek. Kena. Yang itu udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Nah, KP satu. Jangan masuk lagi nah. Jangan. Walah. Sorry. Gimana Ran? Di sebelah kanan ya. Dek. Kau jangan. Aku majuin tadi, sorry. Dan nunggu dari situ. Pam dulu kau dek. Fire in the hole. JP JP 2 ya. Dua. Fire in the hole! Fire in the Bom. hole! Bah. Mana Riko? Jai. Tuju JP Jai. Mati lah ya. JP. Dua lagi. JP kolong satu. Fire in the hole. JP kolong satu. Fire in the hole. Mana orang Headshot. Wah, rame anjir. Nice. Sorry. Oh, JK. Oh, JP lah. Masih JP mobil. Chain headshot. Oh, dia nongol pula matanya aku lagi setam peluru Selebel. Nah, John Desi. Anjas kau John. All right, let's move out. Bisa yuk. Langsung login John. Ntar lagi selesai nih. Fire in the hole! Satu ya. Nice Jang. Satu. Fire in the hole! Bantu di Jang ini lo. Fire in the hole! JP ujung. Ih, bom dari mana anjir? Dari Apa Jang. ada tandanya? Dari Jang. Aduh, mid jaga. Fire in the hole! Jangnya nggak ada yang bantu nggak tuh? Walah. Jaga. JK ada tuh satu hit, masih hit, ada yang hit. Udah isi aja. Wah, bisa tuh. JK juga anjir. Astaga. Si bomnya itu tadi nggak ada tandanya ya? Orang B. Mimi, JP Mi, Asmi masuk Mi, rame Mi. Ada bom yang kayak gitu, Bang. Yang nggak ada tanda. Orang JP. Nice. Masuk, nice. Mati. Mid awas. Oke, nice. JP satu lagi, nice. Oke, terakhir awas BDR. JK. RB. Pam aja terus pelurunya. Nice, JK cepat BDR. Langsung kananmu, lompat berat kiri. Kiri. Awas mid, hati-hati mid. Nah, itu dia. Tuh dari Kanan. ke JK. Berat. Lompat berat. Midnya aja jaga. Ke mid ya. Kemit. Aduh, JK. Aduh. Anjing, masih di situ dia ya. Salah info kita, guys. Sorry. Suara. Ah, suara. Oh, YouTuber ini, Apa Bos. pula suara? Orang di Dengar depan aku muka. Oh, Anjir. coba buka. Mission success. Okay, let's go. Suara. Ayo, bisa. Oi, Arlocknya majuin lah itu. Jangnya itu. Oi. Maju. Ada tuh limit satu, awas ya. Robert. Fire in the hole! Waduh, satu. Ada tuh. Biar aku. KP satu. Masuk satu. Kasir satu. Kasir Ran. Fire in the hole. Ayo Ran maju Ran. Astaga, tidak Atau udah jalan, Bang.
Cek. Lambat kali Randi lo. Randi. Orang-orang cepet. Randi takut kali. Satu lagi Ran. Aku ya. Bingung opo. Tinggal majuin aja. Oh Randi. Mampus kok Randi. Mampus kok. Lagi. Abata. Aja. Akasir 1. Barang ayah lah tadi majunya si Randi. Anjir emang. Atau jadi tumbal Bomb bangsa. has been planted. Kiri satu. Nice. Depanmu satu, awas. Kiri cek. Dia 70%. Fire in the hole! Kena sendiri gak tuh? Pusing si Jay. Udah lempar dia keluar. Kacau si Jay. Nice, cepet. Nice. Oi. Gejap. Gak Habis usah, lah. gak usah. Jangan main. Jangan. Nanti pikirin nanti ini. Iya, nanti gak respect orang deh. Iya, enggak. GG Bomb bawang. defused. Oke, GG Blue bawang. team win. Oke, ganti map. Ini enak musuhnya ini. Anjir. Thank you bawang. Oke, thank you. Gunnery enggak tuh musuhnya, anjay. Sini Riko. Dongkol aku tadi sama musuh. Yang mana kita tadi kalah? Cititero gantian udah balas ya. RCLS. Bangsat. Ini aja mapnya ya. Ini mau yang mana? Mau airport? Bebas, oh jangan. Ini masih buta map aku. Aku om dulu ya. Mau kemana kau BDR? Astaga. Mall, katanya map mall. Janganlah ngantuk. Ngapain ngantuk? Sini, gaskan. Ah kau. Lagi on fire kau aja. Ngeri nih ya Mystic RR dia. Ngeri. Jangan save host ya. Yang lain. Apa jadi? Sempit nih ya. Iya sempit. Jadi mau apa? Blue City boleh. Siapa satu lagi nih mana? Aduh, Robert malah off pula. Nantilah BDR. Off dulu bang. Ya ampun, nantilah. Oi, tanggung kali. Oi, lagi on fire semua kita nih. Oi. Siapa yang off? Neo ada tuh. Oh, si Gembut, anjing. Ayo yang nonton jangan lupa kembali diulang, di subscribe, like, and comment. Panggil aja ya Neo ya. Skip, nah tuh. Skip. Lawan bang. Skip. Oh, skip sama itu lah. 86. Gila aja. Please. 186. Ayo, mana nih? Mana Neo. Toxic ini mana sih toxic ini? Oi. Oh Neo. Ini ada Jong nih. Hah? Jung. Join Jung. Jong tadi main. Iya, Jung. Ayo, Jung. Mantap ya, Udah, aku pulang Depuce. Iyalah, tadi Mas Dendam Depuce. Ini keras musuhnya nih. Oi, anak RR ini. Anjas. Ada yang pakai APC gak? Ada. Long. White OTN. Ada tim BM-nya juga kayaknya mereka. OTW ya, OTN. Dipreset-presetin lah kalau nih anjay. Mana si Jung nggak mau Jung? Aduh udah Jung, telat kau Jung. Ya. TS. Pakai Aisyah aku bang. Pakai Aisyah aku bang. Oke. Oh, ganti car. Aku mau ke di mana nih slotnya? Gak tahu. Di bawah. Mau ke A bawah. Di bawah semua. 678 itu slot A. Kalau best orang tuh di mana? Apa? Best. Iya. Aku tanya pula base musuh. Tanyalah sama orang tuh di mana base kalian belum? Di base. Nanya base orang nggak tuh? Aku mau nanya lagi. Oh nge-cheat berarti ya? Zaman dulu ada loh cheat ya kayak gitu langsung di base musuh ya kak? Kasih timbul. Parah cheat yang basoka. Hah? Yang basoka gak habis-habis anjir. RPG itu RPG. Siapa nih satunya? Itu si Neo. Wait. Satu lagi siapa? Ayo Neo. Kapuce. Duluan datang aja Siapa tuh? daripada Neo. Cepet Neo. Aku atau yang lain? Kau Masuk lah, aja. kau di sini, ya ampun, anjay. Dari tadi itu. Lagi nggak hoki ya, males sih. Lagi nggak hoki, Tembak sama juga. aja. Bukan solo hoki, nggak hoki. Aja lah. Iya. Hepan.
Soalnya kamu cerita nih yang beda ya kan. Siapa tahu kau yang jago. Merah semua ini. Anjay. Iya. Kelihatan Evan tapi Oh itu rekrutan tuh kata dia kan, nicknya beda. Tonton. Serpol. Kamu cek. Aku tembak juga pakai PC ini. Merah semua nih musuhnya nih. Apa Gak malu. foto lah aku ah. Gak malu yang hijau. Malu yang Ini ya. Tam. Pakai foto lah aku ah. Musuhnya keras ini. Oi. Pakai apa ya? Nanti nggak kena penembak oi. Pakai K2 Ran. Aku ini Weh. aja deh. Nggak ngerti lah. Udah biar PC aja kau. Aku kan dia foto-foto. Loli foto-foto. Siapa lagi nih? APC aja nggak. IDM Neo foto-foto. Oke, Riko. DS. Astaga Riko ngapain kau Riko pakai itu? John. Kau jago pakai foto-foto kau John. Nanti aku di base aja tunggu musuhnya ngeras dari ini. Wah. Oke. Oh, kau jaga di base musuh. Anjir. Iya. Dia jaga bed. Takut helikopternya hilang ya. Saya jagain ya. Level. Satu tol Aku dong. jaga helikopter. Enggak, tol satu aja. Si John aja di tol. Karena dia pakai ini kan yang ngeker. Kosong tol langsung bantu yang lain, John. Oke. Cek aja tol. Aku jagain helikopter boleh ya? Hah? Jagain helikopter. Wah, kau lah. Boleh. ayo gas kah? Ayo gas lah, ready lah. Ya ampun. Main barong. Billing aku habis. Lama. Nah, anjay. Simron. Kapuce. Ini aku nggak nge-skill nih, yakin aku. Kenapa? Nggak pandai aku teror sini ya. Sama sih juga Pak. Belajar sama aku juga enggak pandainya, ya kan? Belajar lagi. Sama aku melengkapi tim aja ini. Biar 8-8. Alright, let's move out. Fire in the hole! JP. Spamin. Nggak tahu stopnya. Awas, Pak. Fire in the hole! Fire in the hole! Bawah satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Kalau ada Astaga, siapa yang coba yang flashbang nih, oi. Siapa yang flashbang tuh coba di side? Ular satu, ular. Dua ding. Dua. Dua ular. Ular dua awas. Aduh. OWP di apa di Di jang. Apa sih itu namanya? Kirimu mi. Ah, itu. MCT. OWP AWP itu, itu Mi. namanya. OWP di Bukan, itu namanya Jablay. Oh Jablay. OWP dari B. Jarang dibelai dah ya. Tahan ko. Ulur aja ko. Itu nama tempatnya jarang belai ya. Jablay namanya itu. Wah, mampus. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Pam. Lupa. Jaga ular. Fire in the hole. Fire in the hole! Oh, depan muka aku nggak ku tembak. Cepet cepat pula aku babi. Fire in the hole! Sule itu di masuk akhir itu loh. Awas jang. Awas apa namanya itu? Jablay. Ada ular. Fire in the hole! Pasanglah, tinggal satu musuhnya, oi. Bomb has been planted. Ini Ular. AWP dia. Aduh, ular Kang Jai. Awas JP loh. AWP dia nih, AWP. Nice shot. Asmi enak kali Asmi situ. Hampir mati. Mission Wih, success. nggak ngekill sendiri aku bangsat. Yang di tol pakai rifle. Fire in the hole! Fire in the hole. Jalan situ makanya. Fire in the hole! Fire in the hole! AWP di side B. Fire in the hole! Kenapa lah main-main itu coba? JP main-main pistol masih aku goblok. Anjing. Dapat kill hoki dia, Bah.
Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kebe deh, kebe, pindah ke B haluan. Pindah B. Jai, Kang Jai, pindah ke B. Pasang John, John, ada John. Ada John. Dia masuk nih. Tolong ada apa? Fire in the hole! Aduh, ular ada ular dari ada Kang Jai. Waduh. Goreng orangnya. Kapucek. Gak ngekill aku 03. Jai. Let's go. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Siapa tuh? Fire in the hole! Fire in the hole. Ada maju tuh JP tuh hit itu. Fire in the hole! Bom lah itu. Wah. Fire in the hole! Anjing. Pasang DA, bom DA ya. Bom DA ya. Awas Jablay ya. Jablay rame, nice. JP nice mati. Oke. Bawah satu. Bawah satu. Fire in the hole! Bawah satu. Forsam. Nice. Bokong. Bokong JK JP awas. Tinggal satu musuhnya. Tinggal satu musuh JK. JP aman ya. JP aman. JK nih. Randi depanmu Randi. Ah itu dah kanan. Siapa namanya? Ya, Neo. Enggak ada. JP JP, dia enggak. JP. JP Ya udah. kan? Lepas aja. JP. Nice. Nggak ngekill nggak aku. Mission 04, success. babi. All right. Kapucek. Move out. Nggak ngekill aku Kapucek. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Pas pam ya. John jaga bok. Nah itu John. Kau jaga bokong aja John. Fire in the hole! Oke. Fire in the hole! Fire in the hole. Aduh, nggak ada yang masuk. Sorry. Fire in the hole! Deset. Pasang dong. Pasang itu, aduh, ini Sule itu. Astaga, nice. Pasang dong. Bomb has been planted. Jangan bokong, Neo, Neo. Jaga JP jaga dong. Jaga. Ah, oke Loli, sip. JP satu. Nice. JP las ya. AWP. Oh iya. Oh, Aduh. WP di dalam JK. JP. JP dia lari ke JP. Oh, lari ke JP dia. Loli depanmu Loli. Nice Loli. Nice. Wih, kaget. Anjir apa tuh? Mission success. Wah, kan. Okay, let's go. Anjay, paling bawah nggak aku. Fire in the hole. Sempak. J, kayak mana kita J? Fire in the hole! Ular ada tunggu. Apaan deh saya? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir di spamming dong dari sininya. Fire in the hole! Ada Sule satu hit itu. Nice. Waduh, tangga bawah. Bawah. Nah, oke, nice. Pasang. Sabar. Rumah kanan kok, belakang kok. Pasang satu. Ada enggak? Enggak, dia ada itu di rumah belakang A itu. Kolong bawah. Loli, bawah. Hit Kiri. parah. Nice. Pasang aja. Satunya bokongnya. Pasang langsung lari ya. Slow, sabar. Orang bokong dia. Pasang lari. Bomb has been planted. PJK ini kayaknya. Suara stepmu kedengeran nanti. Wow. Ular. Lari. Nice. Sorry. Ulur. Puterin. Nice. Dikejar kau. Puterin. Dikejar kau tuh. Ke B aja. Pala kau ke B. Ada dekat. Awas. Dikis. Slow aja. Tunggu limit. Nah, gas. Ke bawah, lari. Good. Nice. Kamu cek. Oke, nice. Aku minus ngapain aku live YouTube anjay. Mission success. Apaan? Okay,
Let's go. YouTuber minus bangsat. Fire in the hole! Kamu cek, yang penting menang ya enggak? Fire in the hole! Awas spam ya. Nice Aisyah. Fire in the hole! Fire in the hole! Awas ada turan. Nah, Iran. 1, 2, 3. Mati dia. 20 anjir. Aduh, bawa rame ya. Ada IDN. Sekarang buka IDN. Aduh, kena. Aduh, jangan pegang pisau lagi. 2 orang sudah. Nice. Oh, jangan. Sampai dulu. Santai. Si John ke A dong. Anjir John. Nice. Enggak apa-apa. Dia jaga bokong, pintar. Yuk. Ulur abis mantap. Ular, Nggak apa-apa. Oh, salah, bingung aku. Bawa atas. Plan me ya. Ambil bawah John. Sip. Pintar John. Kananmu John. Sip. Bomb has Jaga. been planted. Step. Tuh. Ulur John. Ulur John. Ini udah. Nice. Kamu cek. Ulur. Astaga. Step, denger. Itu tuh John. Ada Mi. Wah, nice. Kamu cek. Sabar Mi. Tunggu situ aja. Tunggu di kardus. Diam. Itu baru ini. YouTuber ini. Sabar aja. Limit. Bokong. Gak apa-apa. Ajar. Ya. Dah. Boom. Kamu cek. YouTuber. Diam slow. Success. All right, let's move out. Sama gak apa-apa. Yang penting menang. J. Aku minus 2 loh. Santai aja. Penting menang. Aduh, kena tumpang gak itu? Jangan lihat situ. Aku bilang, oi om. 2 kali ya, maka mati aku. Jangan lihat situ. Lihat sama bawah aja. Iya nggak sih? Ajar JP-nya, John. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada. Fire in the hole! Hai. Headshot. B-nya gas lah. Fire in the hole! Ada si John lagi bongkar. Oh, jangan situ ya. Aduh! Itu yang di ular ada di atas ya. Ke B ya? Bela John. Coba John. Fire in the hole. Ada. Di bawah satu. Wah, bahaya, oi. Tangga bawah. Kolong. Bawah generator. Spam aja terus. Nah, itu. Hanya orang kolong ya. Tadi matinya, tapi enggak tahu. Punya kaki dia soalnya. Punya kaki dia. Tuh, ke B. Dia ke B tuh. Satu. Langsung Bisa tadi. pasang satu. Wow. Fire in the hole! Hati-hati John. Pasang aja, Ada John. Kopar gue John. Nah, itu. Mainan LG-nya. Kopar gue John. Mainan LG-nya. Pasang dulu. Tahan John. Nice. Udah tinggal AWP Bomb terakhir. has been planted. Bisa ganti senjata itu. Hati-hati. Nah, kan ganti senjata. Lari John. John, lari John. Kejar. Santai, John. Kejar. Lari John. Kejar pokoknya. Iya. Red team win. Anjay, kau Dia memimpin nih. Masih kau hijau gak tuh anjas level. Mas YouTube. Dia pakai dajung enak ya. Dajung siapa Dajung? Anjay kelas level. Kowe. Tapi ini kayak karakter biasa aja kalau ini nggak pakai wig. Ngebut gak dia? Enggak sama. Masa? Kalau pakai sama. Ya, sama ya kah? karakternya enggak Ya, ada. kalau pakai wig baru ngebut. Oh walah, walang kekek berarti. Buang aja nanti. Gak jadi aku pakai lah. Kamu cek. Masih nonton nggak? Kamu cek. Tapi cantik ini karakternya ya kan. Anjing sombong. Wah, kau lah. Aku ada loh. Anjay. Mau ku pakai aku ada loh. Kau. Ku pakai kah si dajung ini? Dajung haram Jangan ini. ya. Sayang ya. Bagusan karakter Bang Ami tuh. Bang Asmi. Apa? Bagusan karakter Bang Asmi. Ada pucek. Bawaan. Goreng nggak kata dipucek. Tali sempaknya nampak Bang Asmi. Bang, mana Asmi mana? Lah.
Ready last nih. Udah ready itu Bang Mas. Mana belum? Kang J. Depoce. Tadi sempatnya kelihatan dipamerin, Gong. Bangke. Porno kau. Aku jaga ular aja ya. Pakai Oji. Kang Pucek. Pintu ya? Heeh. Aku JK. Kayak kita di sabar. Kang J. Kau lompat kau ya. Pecah-pecahin kepala mereka ya Kang J. Kang Pucek. Nah, desi ya kau anjing. Anda tertipu. Okay, let's go. Buang satu aja bomnya di itu loh. Spam, cepat. Tolong sebelum jaga nih, jangan tol. Fire in the hole! Fire in the hole! Spam. Fire in the hole! Dia doa itu loh. Ular aman. Anjing. Gua yang babi. Point! Wah, mati ada ular masuk. Fire in the hole! JK satu ya. Masuk. Aduh, udah masuk. Kang Pucek, udah masuk. Satu ada nge-spam di situ. Bomb has been planted. Paksa di luar aku jaga. Fire in the hole! JKJP ya. Oh, rame JKJP. Nice, cepat. Ngelek. JKJP. Patah ya. JK. Aduh, kok mau bacok nih yo. JK, kirimu. Nice. Gak kelihatan, nanti kayak gue. Hajar. Ngikutin dia. Nice. Dipis. Kang Pucek. Orang-orang. Itu pisau tuh aku ada jual loh di kedai aku tuh. Oh, permanen itu ya. Bomb defused. Belum ada. Ada itu. Itu permanen itu namanya. Itu permanen yang dapat. Iya, bim salah bim ada kedabra namanya. Di toko aku ada jual ya. Okay, Kang Pucek. Ngelek. Fire in the hole! Iya, kok patah-patah ya. Fire in the hole. Berarti ayah deh. Maaf. Fire in the hole! Itu patah-patah ya. Fire in the hole! Botolnya nggak ada nih. Ada JP. Anjing. Jangan maju Imron. Oh iya, Ada pop. udah set ya. Fire in the hole! Ini jatuh. Aduh, mati aku. Rame nyari ah. Bantu. Fire in the hole! Fire in the hole! Satu lagi JK. Fire in the hole! JP rame. Waduh. Fire in the hole! Aduh, bokong yang gagal. Ayo cepat. Aduh, jangan megang pisau lagi, Om. Balik. Nice. Ada kanan. Kiri satu. Nah, Aduh. Jangan megang pisau lagi kalau musuh orangnya. Ayo. Mission failed. Baik bisa kali ya. All right, let's move out. Fire in the hole. Ngelek. Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! OWP di base. Waduh, JK. Oh, astaga, di mana sih spamnya tuh? Tai emang. JKJP, bantu. Fire in the Bantu ah. OBP masih di atas ya? Bantu cepat hei kalian deh. Diksi bang. Aduh. Alah, stopin aja tuh. Aduh, nice. Terus. JK. JK habis. Oh, JK WP. Aduh. Cepat jauh. Oke, di apa di? Cepat proyek berdua. Aduh. Bangke. Udah biarin aja. OBP hati-hati. Ke B dia. Ke dia udah lari, John. John. Aku Ular, OBP ular. loh hati-hati. Cek ular. Berarti ular John. Hati. Ada ular. Ular. Mantap. Fire in Kanan. the hole! Tembok. Oh, John. Udah aku di dalam aja lah yang jaga. Kena spam terus aja. Mati aku situ. Siapa yang DC? Aisyah, Let's go. Badrul. Aisyah telah pergi. Fire in the hole.
Pergi meninggalkanku. Dari sini lah gua. Ayo pentero. Ayo pentero. Fire in the hole! Mati dikit sih. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan pakai rifle. Masuk tuh, masuk. Bawah. Bang Jay, astaga. Bawa. Di spamin Imron. terus saya. Headshot. Fire in the hole! Wah, di area semua. Waduh. Cepat ke A, IDN. Aduh, IDN ngapain kayak gitu caramu? Udah di A semua orang. Masih kontin Itu ada itu. di tol. Biarin aja. Itu Bomb has been planted. Bawah. bawa. Mereka push A ya, yaudah sih para main aja lah. Ya, lebih gampang Ya. pakai ya. Mission failed. Saat ularnya jangan tembus aja. Ular. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Hampir ya Bang Azmi. Oke, tadi aku udah mampir, bro. Tapi di Aduh, dari bawah sih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! tolong. WP-nya lagi masih di base. Punya WP-nya di base nungguin. Fire in the hole. Aman nggak B? Aman nggak B? B aman nggak? Ada masih. Aman. Fire in the hole! Ada satu. Tanko. Belakang. Iya, Satu ya. Jika. Lagi di saya. Di tol satu, di tol. Tol satu. JK satu ya. Jom. Sisa tol. Seorang tol. 3 points! Ayo, B, cepet, Botol B. lah. Jangan pakai N ya. Ular. Tahan. Udah masuk belum? Orang mid. Oh, bahaya. Kabur lari ya. Anjing, aduh, Asmi mana ayo Mi? Walah. Saya bang YouTuber. Woi. Kan nih? Bisa Iya begitu. dong. Bisa begitu. Semangat Bang. Oke, bro. Nanti aku Alright. Ayo Randi, ya ampun 05 kau Randi. Apalah kau kerjaan kau Randi? Fire in the hole. Bingung aku ya, hancur. Kenapa bingung? Tadi kau bilang nggak bisa. Oro babi menang mau. Wah, hit 2 orang tuh hit tuh. Fire in the Di hole! mana? Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga, aku yang mati loh. Midnya aman nggak? Mid B. Mid B aman nggak? Mid B. Fire in the hole! Salah man. B ya. Ularnya yang lepas. B nggak tahu. Duh, itu yang di apa? Hit parah tuh ya. Kalau ada satu. Jarak ke A. Awas tol Bang. Ular satu. Mati. JK satu, ular Ular satu. satu. Ular ya. Bisa ke mid. Rocky, Loli, kau jaga situ Loli ya. Bisa ke mid ya. Wih, ada di situ gak lihat aku anjing. Ada Mi depan Mi. Astaga, malah Asmi pecah kepala nggak tuh? bisa berlindung di situ dia. Iya anjing, udah aku lihat pun. Jam shot gitu. Luar dia nembak gak tuh? Masang dia kau, cepet kau. Sabar ya, yang di juga ada. Udah ketahuan stepmu sudah. B kali dia nih. Bomb has been planted. B. Aduh. AWP. Kanan. Tungguin. Kecil anjay. Bangsat. Udah dicek masih DC juga bang. Walah, ya wes, nggak usah dipaksa lah. Nggak usah dipaksa. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
Batu adong. Waduh, di mana lah tuh? Waduh, ahit itu AJP hit. Aduh, sakit banget gurunya. Batu adong tuh ahit. Ada tuh kirimu, Kang J. Kang J kirimu, Kang J. Bukan di JP itu. Tahan, Pak. Sengaja ditahan. Fire in the hole! Orang B kosong lu. JP 1 ya. B. B1 jaga. Ke B dia, cepat ke B. Ada nggak? Let's plan run. Kosong. Sol. Kemana mereka nih? Oh, banyak dong. Anjay. Anjing kaget. Enggak ada loh JK loh. Ular satu, ular. Ular, cepet. Tahan bro. Oh, belakang kamu. Orang ah. Ular, cepet, ular. Satunya hit parah ya. Awas. Offside ya. Oh, ke B, Kang J. B. Kiri. Ah, kirimu. Kanannya. Wow, pas pula. Keren. Pas yang aku tembak tuh. Nembak apa kau Imron? Gak tahu. Mission failed. Okay, let's go. Nge-lag saya ya. Fire in the hole. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Ada tuh di back. Fire in the hole. Fire in the hole! JP jaga ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Nice. JP jaga ya. Ya. Waduh. Di JP semua dia. Aduh, mati juga si John. Fire in the hole! Kang J rame depanmu Kang J. Tadi itu Ran. Bangsat. Nah, Randi kamu mundur Ran. Astaga Randi. Pas kau jaga situ Ran. Buntu. Lo lidah maju itu. Buntu itu. Gang buntu itu aja cepat. Jangan lawan buntu. Mau lawan kak? Lawan coverin. Dua-dua. Kau melawan dua-dua. Maju dua-dua. Darahku hit tapi. Ya udah cepat. Nah. Awas Neo. Tol awas tol. Neo. Aman. Aman belakang. Aman. Kanan mau tembak kau. Tahan. Oh, ular dia. Bisa-bisanya ke ular nih anjing. Wajah kejut, ada apa itu di tong? Aja apa? Mission Ada apa success. denganmu? Anjay. Ya ampun Randi 17 kau Randi. Wah, kau laran. 127 nggak lumayan lah. Hah? Fire in the hole! 27. Oh, bener rame. Fire in the hole! Fire in the hole! Tuh, di JK-nya ada satu. JK satu ya. JP. Alah, kena flashbang siapa pula tuh? Fire in the hole! Ayo Bang Randi. Nice, Bang Randi, Fire in the mantap. hole! Fire in the hole! Aduh, JP. Itu satu. Betul mati. B. Orang B, cepet orang B. Ada orang dia. Dapet dia mati ya. Lalu kaget aku, Imron. Orang B. John, situ John, John. Dia nanti itu rupanya. Nice. Hit satu. Oh, ada Sol. Has been planted. Let Betul. me. Tadi. Tuh. Kena. Aduh. Parah sih. Mission failed. Ya ampun Pak 9. Okay, let's go. Gobloknya. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Rencang apa Fire sih? in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Lihat Fire in the tuh. hole! Ular. Masuk B dia. Jadi John, udah kanan John. Ular, hati. Mati. Anjing. Di JK satu. Salah satu.
Neo, Udah satu lagi loli. Nice. kau jaga situ ya Neo ya. 90. Neo, kau jaga situ ya Neo. Yang tadi pakai PS90 belum mati soalnya. AWP ular, AWP ular. Sip banget kau, Dek. Darin aja. Itu masuk. Nice, Neo. Berarti itulah. Hit itu? Tadi yang AWP-nya AWP kah? Iya, hit itu. Wah ampun, masih di ular nggak tuh, anjing ditungguin. Sabar aja. Masa nggak lihat aja ya? Tahan aja. Ada asap itu. Tahan aja. Jangan kayak gitu, Neo. Inter di kanan itu loh. Ah, nice. Nice. Hit itu, anjing bisa ditungguin nggak aku? Mission success. Bangsat 410 nggak? Okay, let's go. Yang hijau Meraja Lela nggak ada. Vitalis John. Ayo John. Fire in the hole! Akran. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole! Kau telat kau masuknya, Akran. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Bom astaga. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Rame bang. Tahan aja, John. Hit parah, satu hit parah Nice, dari John. sini. Ular. Mati. Mati di mana, John? JP banyak JP. Aduh, JP jebol. Balik. Neo, balik, Neo. JP mati. Oh, itu masih ada ya? Aduh, JK-nya masih ada. Sama maju kami. Tahan. Ah, mati. Iya. Tahan aja udah. Alah, JK-nya itu banget itu. Waduh. Banyak ya. Nice. Mana amunisi. Orang B lah nih. Ini P tadi tuh. Oh, JP. Fire in the hole. Masih peluru dia. Nice. Bokong. Gimana, woi? Bokong. Ya, Bokong. Nembak. Mbak apa sih kok? Gak jelas sumpah. Nggak jelas. Kacau. Mesti ada dua lagi ya ini ya. Sabar. Dua lagi. Itu nembak apa coba? Bokongnya ada orang. Aku dikejarnya. Orang B cepat. Orang B cepat. Bomb has been planted. Ada tuh. Nice. Bawah. Bawah. Wow, AWP-nya. Nice. Nice. Ente. Mission Imron, gak usah maju ke situ, Imron. Kau udah kena spam langsung. Kau jaga aja di pintu ini loh, di pintu di Sule ini loh. Aku kira tuh masih orang luas itu makanya. Orang masih rame lah. Gimana coba? 3 orang lagi. Imron, kau jaga sini aja Imron. Nah. Mati kayak gini loh. Nah. Ini udah ya. Nah, jaga situ aja, kayak pantein. Aman. Kok ayam carut pante. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Tahan ya. Fire in the hole! Wah, Fire in the hole! Tol. 02 ya. Kalau jauh tuh dekat. Tol jauh satu, tol dekat satu. Fire in the Tol hole! dekat satu tuh. Ini saya mana? Ada bang. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Di JP ada satu. Wow, udah masuk tadi A-nya, anjing, kaget aku. Udah masuk. Masuk ah. Fire in the hole. Nice, Imron. Oke. Ada Imron, satu lagi Imron. Sabar ya. Darahku ini. Mousku kepentok sama Awas di ular. Satu lagi di set tuh ada satu orang. Aset ada satu. Bomb has been planted. Kananmu. Kolong. Bawah. Aduh, nembak apa kau Imron? Oh iya. Cepat. Sekarang. Cepat. Darah Ada belakangmu. 9. Ular. Nice. Satu lagi. Satu lagi bang.
Satu lagi. Bisa Bang, dulu, nggak apa-apa. Nggak denger aku. Diam. Taman. Lompatin ya. Red team win. Nice. Nice. 77 Om. Enggak. Oh, Udah. bot dia ya. Hah? Udahan dia tuh. Walah, 77. Anjay. Itu Aisyah masuk. Walang keke. Aisyah OTW. Oke. Yuk, join sini, room 1. Hah, Asmi? Satu. Yuk, room 1 sini, yuk, join. Oi, anjay. Ayo, gas. Aduh, yuk sini gas. Oh, Hitam ready. pula, aduh. Hitam ya. Ya. Aku sore dia aja. Masuk ready semua, yuk. Sabar. Itu senjata tuh. Yuk. Oke, las ya. Las kemana kau? Pulang ya dari siang aku. Udah 12 jam. Inspek Kang J. Ingat tugasmu Kang J. Kiri. Oke, siap. Kang J. Kalau menang Rendah ya coba inspek. Level. Oke, tadi siapa sih? Komando. Anjir, malah Mixon. Jadi blue lagi dia. Ini spamin di mid-nya ya, di smoke-in di mid-nya, langsung turun ke bawah. Dua orang gitu kan. Awas di kaca itu loh, di mid kaca Dan itu itu- bisa 1 orang. Mana. Aman, Jadi yuk. kita penuhin apanya ya. Mid-nya tuh Awas kena smoke gitu. Ada pakai AWP nggak mereka? Oh nggak ada. Ya juga ya. AWP ini nggak ada juga nih. Nggak ada nggak AWP? Nggak ada. Belum. Awas, level. Aduh, Aisyah. kalau Aisyah tadi nggak DC menang kita tadi Aisyah, serius. Tipis skornya, ya kan? 57. Level. Banyak. Memang nggak ditakdirkan pakai kotok-kotok aing minister pakai kotok-kotok ini bangsat. Acer ya. RD2. RD2 ya udah ya pakai, udah RD2 masih juga. 4 kali DC cara ketiga guys. Astaga. RD2 main lompat-lompat. Ada 2 ya kita dikit. Iri deh John. Apa aja main APC aja udah. Udah sempat kan mainnya ya. John pakai apa kotok lah John. Kotak kucing. Kapucek. Mana pucek nih? Kucing. Kapucek. Oke, guys. Kau mau kemana Imron? Kau pulang gila jam 12. Tanggung kali kau jam 3 lah pulang. Oh, buat aku. Aduh, si Neo keluar pula. Kenapa Neo? Desi kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Kan dia kan. Enggak gue lagi sih, Aisyah. Fire in the hole! Alah, dari kiri ada tuh. Iya. Lupa gue. Headshot. Satu lagi. Double kill. Nice. Masuk ya. Masih di mid. Fire in the hole! P1 Aspoko. Kiri. Tuh. Masih di situ dia tadi, Bang. Side aja ya. Gak ada yang pas. Gak usah. Iya. Mukil aja. Wajir. Aku mau mukil lu. Kampret. Wah, Bukan si Demi. Gak kena anjing. mampus. Mau mukil aku. Diam. Lah, 5 round. Aduh. Muter dia. Tadi ada stepnya. Muter ke mid. Tiga orang lah. Bisa. YouTuber. Apa YouTuber? Ada kiri. Dari mid.
Waduh, darah langsung hit Walah. tuh. Muter Bang Smi. Nah, Desi juga dia aman. 7-7 ini gara-gara kau Neo. Tadi Aisyah yang Desi. Ini sekarang Kayaknya servernya lagi down gitu ya. Kang Bucek, Kang Masuk Bucek. lagi dia ya. Masuk lagi dia. Masuk lagi. Anjay. Neo, gua masuk lagi lah Neo. Gak bisa. Anjay, ini emang. Fire in the hole! Fire in the hole! Tidak mengizinkan. Kayaknya dia cuma keluar bentar doang. Fire in the hole! Anjir nyangkut gak tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Ini mas kelihatan. Fire in the hole! Hit satu ya. Hit satu tuh bang. Headshot! Mid satu lagi Eko. Kau jaga bokong aja kau, jaga bokong kau. Jaga bokong kau. Wih, ramenya yang lempar. Biarin. Jaga bokong kau di JP kau. Gak jadi saya bang. Oh dari apa tuh? Apa sih itu namanya? JP kau jaga kau. Mid ada orang yang satu. Iya aja. Nah ampun bisa pecah nggak aku. Wah hoki kali tuh orang. Hoki kau dek. Ada kirimu kau. Oh. Kanan satu. Aduh 3 nggak darahnya itu. 5R nggak ini orang 8. Mission failed. Pinter RM-nya. Alright, let's move out. Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Kok hole! sampai jauh? Lari bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa sih Randy ini? Fire in the hole! Ada ke kiri dia ya. Tangga. Ada. Masuklah. Masuk. Pasanglah. 3 orang. Headshot! Pasanglah. Pasanglah. Bomb has been planted. Fire in the hole! Jangan bokong kalian ya. Orang 2 tuh ya, Kang Jay sama itu. MCT, lihat ini. Riko, kau lihat MCT aja kok. Fire in the hole! Wah di itu dia. Nice. Apa? Makan cacing. Mission Kamu cek. Okay, let's go. Go, go, go! Bilang jangan bertempur, kau bertempur juga. Fire in the hole! Buang bom aja orang. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Apa masuk di A tuh ya ampun nggak lihat aku di JP maju tuh. Gak ada koper aku mati barong. Aduh, masa aku kelilipan. Walah, udah bilang JP maju. Ayo. Aduh, koper aku dong ada di JP itu. Aduh Aisyah, awas bokong dari B. Bokong dari B Riko. RP, awas maju. Aduh, maju nggak tuh? Wah, jagain bos. Dari atas, oi. Bingung aku cuk. Belakang ngujud. Rame nggak tuh? Mission Culik aja failed. dulu kayaknya. Yuk, bisa. Okay, let's go. Pegang deh. Tuh saya nge-lag di tempat. Fire in the hole! 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 Awas. Fire in the hole! Walah, maju. Dapat mas kill. Fire in the hole! Fire in the hole! Bokong dari B. Headshot! Masuk lah. Wah, lihat net nggak tuh goblok. Rame kali bang. Porsam dari B, Porsam. Ya ampun. Ya ini si John udah masuk ya. Dia jaga bokong. Sabar.
Jaga bokong makanya itu. Bokong jaga bokong nih dari JP. Imron. Imron dibilangin. Imron. Bisa itu. Imron jaga bokong lah kau kalau udah John masuk jaga bokong. Aku kira di situ jaga bokong ya. Mission Bukan success. dari V di depan kau ya. Iya. Astaga si John pula si Imron banget. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Awas pada yang Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! kebaran. Ada Fire in the C5. hole! Fire in the hole! Ayat sekali ya, bentar ya. Udah masuk A aku loh, aku udah masuk A loh. Jaga midnya Ran. Double Aku udah masuk A loh. Kopar aku ya. Kawan udah tuh. Ya. Mid masuk, mid Fire in the masukin. hole! Saya jaga bokong, saya jaga bokong. Wah, rata. Bomb has been planted. Ada John, depanmu John. Shot. Nice. Alah, nggak kena. Kasir A. Habis. Mati. Satu lagi. Awas, jaga bokong, jangan cari musuhnya. Kang G, balik Kang G. Nice. Aduh. Nah, Ayat cepat kali masuk A-nya. Ya iyalah, no rem lah kawan nih. Rem aku belum, anjay, Okay, selebeh. let's go. Senjata midnya. Ayo aku temenin Pap. Fire in the hole! Sabar. Lihat orangnya dulu. Aduh, kena aku anjing. Awas di barel ya WP. Oke. Fire in the hole! Aduh, asli. Ampura. Mid. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan kayak gitu, Ran. Kenapa mati kau, Ran? Fire in the hole! dari arah Bomnya habis ya. Dari A. Mana pintu Ran? Hampir kalian. Makanya jangan fokus satu titik kalian tuh, jaga B satu. Nah, Loli udah jaga B, aman. Dari A jaga satu, Aisyah fokus ke A. Lewat dong. Sengaja itu Ran mancing. Biarin Bang. Fire in the hole! Caper deh ya Ran di situ. awas tengah mid, ada mid. Kalau dalam B1 ya, barel B1. Enak ke A loh kalian. Dari JP ada. Ada Ran. Di box. Ah, nice Randi. Culik satu aja. Kali lagi. Culik lagi. Apaan itu? Silahkan. Ada yang meletus dong. Hati ya kalau masuk mid ada C5. Ada yang meletus Ya, dong. gak usah ke mid, Ah. Ada itu midnya. Oh ya, Randi nggak lihat tuh Randi. Udah kau fokus mid aja Randi. Si Aisyah fokus dari A aja. Aisyah fokus dari A. Ah, udah. Udah, pelan Aisyah maju. Apa tuh? AWP guys. Ada Aisyah. Ada Aisyah. Kananmu. Bokong lihat mid. Nah, Aduh, balik. Tank. Oh, dari mid. Anjing, masih ada satu lagi. Mid good. Ada AWP di mid ya. Mission failed. All right, let's move Mid out. lepas aku aja yang jaga. Coba aku cerikin Fire in the hole! Fire in the hole! Oh. AWP di A. Ya WP di A itu. Makan cacing kau. Fire in the hole! Pasang C5 deh itu kayaknya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir kena dong. Mana? Kasirnya itu ya? Orang satu di mid. Fire in the hole! Itu mid ada Bang. Aduh. Mas, aduh siapa pula di sini? Aduh Aisyah, jangan kayak gitu Aisyah. Ah sini. Ada mid. Itu orangnya tuh. Koper aku Mi. Hati-hati. Enggak ya? Langsung Mereka gas. agak ya. Aja masuk. Aduh. Di depan mid kedua. Depan mid kedua. Nice, masuk aja cepet. Depan mid. Depan mid. Nice, pasang di A cepet. Pasang A. Jaga bokong. Jaga dari JP Aisyah situ aja, jaga Aisyah. JP. Lihat Jangan situ. Nah, ya itu. Aus mid ya. Aus dari mid Aisyah. Bomb has been planted. Aus kananmu Aisyah ya. Dari B dia ini. Oh. MCT las. Kejar ya? MCT Kang Jai. Iya. Jeter. Mid. Ah, mid Aisyah dah. Aduh, malah mati. Awas mati semua lo. Ada MZ.
Nice. Yuk. Mission success. Ayo. Ronde terakhir. Move out. Yuk. Fire in the hole. Fire in the hole! Ganti pap, AWP pap. Waduh, ada. Ada WP. Kabur aku. Fire in the hole! Fire in the hole! Kabur aku. Mau makan Fire yang in the ini hole! anjing. Fire in the hole! Fire in the Mati hole! satu. Fire in the hole. Tangge, aku. Fire in the hole! Wah, ampun, mid. Waduh, WP sokong dari dulu. Dari B jebol, atas. Os dari B1 ya. Fire in the hole! Mid Fire in awas. the hole! Os mid maju. Fire in the Dari A, hole. hati-hati dari A. Maju. Flashbang itu. Nice. Tahan. Semua nggak Tinggal ada 3 lawan 3. darah kau pula John. Nggak usah lawan Randi, AWP situ Randi. Udah mati Enak ke B AWP-nya. Ayo Enak Jay, ke B satu deh lagi kalian Jay, deh. geser aja Jay. Aku kena AWP 2 kali situ Kang Jay, anjing. Aku aja kena ya. Susah itu pop. Nyelip itu loh dia, nggak kelihatan lah. Ada. Hit. Bawa. Jangan lagi megang pisau lagi Randi. Itu di Pede mid masih aja, ada. ngajar yang satu itu, Ran. Ajar kiri. Ah. Pede aja. Itu yang paling pede, kacau. Anjay, sini. Neo, cepat. Oke. Ah mati kok. Hati kan. Kosong ini kita jadi CT. Kosong anjing. Berapa tadi Aja skornya? nih ya, sumpah ya. 45 ya? Ya, gas. Ya beda 1. Sabar. Apalagi nih, itulah kondisi DC itu loh. Jadi kayak itulah kondisi DC itu kerjaan kau. Langganan. Langganan. Skema kah ini? Skema kah? Minus 1. Jangan, yuk udah nggak ada alasan. Anjing dia. Hilang tuh minus 1 tuh. Ya ready semua. Ewan. Gak ada skema Om bilang. Ready semua John. Kasih kosong dia, bangsat. Gantri terus lawan kita dari tadi ya, anjing. Cuma spare heart ya. Menang nggak tadi? Kalah, gara-gara kau deh sih. Beda 1, 5 lawan 4. Bis banget. Malah Randi tinggal sendiri. Habislah. Kau pula robot. Habislah orang tuh ya, Ran. Iya. Robot kau ganti Buset. Randi. Kami semua robotnya cowok semua lu. Kau sama si ini Rico yang gay kayaknya nih. Robot lu cowok. Cewek lah ganti biar kecil. Biar ada cowoknya ya. Maho Gara-gara Maho kalian berdua anjay. Kamu cek. Ah udah nggak nonton lagi dia. Yuk. Aku las nih. Mau kemana Mi? Udah capek aku. 12. sama aku juga lah. Tai lah Randi. Sabar loh. Kecemano kalian ini. Udah 13 jam aku di warnet ya. Kau pikir aku berapa jam aku coba? Anjay. Ayah nggak bayar billing anjay. Kau todong lah OP-nya ya kan. Oh itu loh. Kalian kalau ke Palembang main ke warnetnya si Badril ini loh, Aisyah ini loh. Dia punya warnet di Palembang. Gratis kita. Gratis. Kayak mana? Badril. Bayar. Gratis ya kami main ke warnetmu. Ono apa tanah? Ayo coba di komen enggak? Lah diam dia. Gratis kami main. Lama nggak lagi. Kalau lama aku skip aja biar 77. Iya. Janganlah. Warnet rumahan bang, bukan game. Nggak apa-apa. Janganlah. Ya bayarin ongkosnya sekalian. Kapucek. Yo gas anjay. Oh Nia, ayah sini lagi war ini Nia. Aduh kau.
Kau jam berapa pulang kerja? Kau lama kali. Si Randi kangen sama kau nih ya. Anjay, selewel. Aku. Nah, masuk dia. Anjay. Duh, udah bising. Ayah. Nah, itu Randi kangen sama kau. Anjay, selewel. Ya, nggak mau aku sama Randi jelek. Jadi sama siapa maunya? Terus nggak butuh. Dan jelek-jelekan Jaidan daripada itu Randi. Jelekan siapa? Jelekan Jaidan katanya. Oh. Ya. Oi. Baca WA nih ya. Mana? Oh. Bentar. Tunggu HP. Kata ya. Bentar. HP ku dipakai anakku. Ayah lagi war ya. Nia mampir Nia. Mampir komen. Mampir ke tempat si Nia Asmi. mampir Nia. Aku gak pernah mampir ke tempat aku lagi. Aku udah komen dari tadi loh. Si Asmi. Tempat aku mana ada kamu komen? Iya. Udah komen lo ayah. Bukan dulu. aku, Asmi why? Ui, Asmi why? Om Miro. Omi. Kopi gede super mie Ya, mah. ayah doang. Om Abi nggak ada. Lah kan bangke emang gak subscribe aku ya. Iya lama kali. Aku pakai badak ah. Aku jadi cowok juga Habis. sekali. Asmi story ya tuh. Ayah, netik doang. Wilok kok lama sih. Komen ya? Udah diemin aja. Komen doang kan ya? Disuruh aja nitik doang. Oke, terserah. Yang penting like-nya. Ayo di like kita. Di komen. Sudah jadi 8. Sawer. Apaan? Cuma 8 like-nya. Ya ampun. Sampai 90. Dikit kali. Udah, tuh 7 aja dulu. Kukur lagi ya. Jangan. Iya 77 aja lah. Aku skip lah. Jam 12 lewat ya. Gue aja. Lagi login mas, like DC lagi ya ampun lamanya om. Kayak nggak ada member lain. Ayo om, buruan. Tinggal pesawat ini. Gini aja ya, kita setiap jam 10 war gimana? Setuju nggak kalian? Enggak. Jam 10. Iya, jam 10 war. Orang 5 boleh, 4 boleh. 4 jangan dah. Nggak usah kalau 4 malas. Susah kalau 4 oh. 5 lah minimal. Kalau jam 10 udah rame tuh ya. Iya maksudnya itu maksudku. Yang nggak mau dipanggil kick aja. Janganlah kau, siapa tahu dia main kau nih. Ayo. Kayak sini loh, kayak siapa sih? Oi, udah off dia. Siapa namanya? Bukan. Ayah ada WA-nya apa? Yang lagi dipakai anakku. Yang ini loh, yang nggak bisa polos tuh siapa namanya? Asmi lupa gue. Toxic Ilham. Iya, toxic itu nggak bisa dia kalau polosan anjay. Kenapa? Itu lupa lagi main polos papa sebenarnya. Gak tahu dia main polos. Dia masih minus parah loh kalau polosan, tapi kalau FC gila itu orang. Bacok sana, bacok sini, bacok sana, bacok sini. Tuh. Kan antivirus deh. Anjay. Ayo. Naon, login. Makku nelpon. Baca WA-nya. Nggak di aku. Baca dulu. Nggak di aku. Kau ini. Baca dulu ayah. Kan di aku. Rebel. Akan dikatakan 7 katanya tuh. Kenapa? Itu Dia lagi aja. Di like gak apa-apa fun kata dia. Ya, ready. Iyalah. Yaudah, skip sekarang aja aku ya, gak apa-apa lah ya. Gak usah Mi, jangan Mi, 887 tadi, ayo. Gas lah. Sayang XP-nya Mi. Ayo udah pakai XP up ini. Nah lo, datang. Bukan Angga mah nggak main bebek. Yo gas. Dadah Nia kami war. Bising. Ya, wadah. Keluar ya. Lebel.
Ini ngapain lagi nih? Event kau mas. Yuk, aku di B ya. Seperti biasa. Kang J, kita dua ya Kang J. Aku bantuin. Iya, kau di kaca Aku ya. bantuin juga. Ya kau di Aku kaca. jagain tank. Ngapain Teng kau jaga gak kabur Teng Randi Imron kan bangsat. Teng Udah, gak dijaga. aku di aja. Si Imron. Ada OP nggak dia? Ada OP nggak? Okay, let's go. Fire in Bantu the aku di B hole. nih lo, minimal orang 3 lo di B Fire lo. in the hole! Kalau dia ngerasa satu kampung lo. Chain headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing kena bom aku kan. Ada. Nice loli. Kena bom gak aku bangsat itu. Orang 3 gak masuk sekaligus. Aman, random DC enggak. Orang A cuma satu yang jaga loh, 2 ya. 3 nih. Fire in the hole! Ngapain Randi? Kalau itu Randi, teman itu goblok. Si Randi. Temen lu tembak gak tuh? Emang si Randi ini kadang-kadang kok ya. Ajar. Aduh, Mi. Aduh. B. Kabur. Satu di B kok coba. Ada tuh di jung. Aduh, gak kena. Orang A, awas. Masuk. Masuk, awas satu. Nice, Aisyah. Nice shot. Nah, sisa di base satu. Kasih kosong dong. Kasih kosong musuhnya ya. Ada di mid. Aduh, Kang J. Enak kalau dia nembak ke kepala. Siap, mid. Mid kanan tuh. Pasti aja. Fire in the hole. Majuin aja. Siapa tuh? Aduh, di A. Ya ampun. Siap kepala. Ada di mid ya. Naik top. Aduh. Udah masuk A dia. Nice. Kasih kosong ya. Okay, let's go. Mana aku lari. Fire in the hole! 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 Nice nih. Skill tuh. Fire in the hole. Fire in the hole. Ayo. Ajong. Fire in the hole. Masuk. Ada di ya. Fire in the hole! B, cover. Udah. Fire in the hole! Fire in the hole! Loli, kau jangan dikasih aja ya, Loli. Masuk. Hanya maju dong. Majuin A nih. Oke. Double kill. Nice. Kasih kosong nggak dia? Anjay. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Mana rasanya? Fire in the hole! Belum lawan kayak tadi Om. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole. Sip, Fire in mantap. the hole! Sip. Fire in the hole! Headshot. Fire in the hole! Ada satu lagi tuh. Ada satu Fire in the lagi. hole. Ada lebih. Kabur dia. Satu. Fire in the hole. Fire in the hole. Majuin dong dari A-nya dong. Aku sama Ismu kosong. Ada ya dua ya. Fire in the hole! Anjay. Fire in the hole! Tangan satu ya. Fire in the hole! Belakang ya. Fire in the hole!
Mojin dari aja. Waduh. Arabi semua cepet. Arabi semua. Cepetin yuk, ayo cepetin yuk. Mission success. Gila sih John. Ayo Neo. Let's go. Iya, covernya pakai polisi susah napreknya. Makanya kalau saya suruh pakai itu. Tujuh boleh nih. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Tiga jauh terus. Fire in the hole! Fire in the hole. Ah, mana tuh? Di mana masuk? Oh, Fire in the hole! mereka maju. Kita dong, mid. Saya pindah ke mid. Aku maju mid tadi. Oke. Aman, udah. Dia mau jaga sini apa? Saya balik lagi ke Aku Di mid base. ya. Aku mid. Masih dan Hero. Balik. Aku deh, udah. Balik. Mid nyaman kok Ganjay. B nyaman enggak? Tuh. Midnya balik jaga. lagi ke Mati nama setting kau. Oke, midnya jaga ya. Aku jaga. Kalau ada antar Ngelek dia. Siapa nge-lag? ada nih. itu. Fire in the hole! Macam gitu. Saya lihat tadi lari ke arah mid kayaknya. Mid ya. Mati. Di B1. Lagi John. Masih ada satu lagi John. Orangnya John. Kalau ada bom masih. Udah habis bom gua. Oh di markas. Masih di mid, ada di mid ya. Mati. Ah, kan? ada. Bau. Di depan mid pasti. Siap Neo, ada Neo. Kiri. Sip. Kurang. Mission success. Okay, let's go. Lagi itu. Iya dong. Nggak fair play dia. Fire in the hole! Fire in the hole. Masuk. Arame. Rame. Ayo. Arame. Oh. B point! Full A. Aduh. Masuk. Fire in the hole! Mantap. Mamam tuh bom. Fire in the hole. Masuk ada tik. Awas sih. Depan mid, Ya depan mid. ampun. Nice Blue shot! team. Anjay, kosong Oke, Ya. 77 Om. Oke, selesai dulu. Terima kasih semuanya. 77 aja 77. Thank you. 77 Om. Thank you. Oh tunggu. Thank you YouTuber. Ya, Randy itu ya, jangan kasih pulang ya. Anjay, aku matiin PC langsung pulang aku. Rek Bang, 77 Bang, bebas. DT aja lah DT. Dari DT awal. Om. Ada itu terus bosen ah. Deadmat. Hah? Ya udah SS. Save house di sini. SS aja kalau nggak sensro. Anjas. Bilang lah. 77 Mi. Off lah Mi. Nggak jadi off Asmi. Jelas balik lah. Oh min 1 nih, siapa min 1? Anjay. Nggak ada orang kita loh. Nggak ada orang loh. RPK minus do apa sih? Ya kami 8. Nggak apa-apa Pak, hajar apa? Nggak tahu ya. Hah? Ya coba aja. Aku Coba ayo, satu. coba ayo. Ayo. Jangan Bang. aja. Jangan Bang, kata Isya. Kita kurang. Cuma sekali ya. Aku pegang 2. Aku pegang 3 ya. Yuk Bang. Coba sekali gitu ya. Ya coba sekali. Ya. Yuk Bang, op 1. Ayo gas. Dev Rock OTW nih. Oh Rock si Dev OTW. Sabar, cepet Dev. Si Dev OTW. Bentar. Wait Bang. SF. Cepet Dev. Ada si Dev. Las loh, astaga. Baik kau Imron ngapain kau las. Om Dev on login pula deh. Mana? Nggak ada. Sabar, ini komen di YouTube aku. Gas lah Dev. Pakai
bintang 4 ya mungkin tadi ya, Om Dev. Yuk di komen yuk, yang nonton yuk. 5-0 cuy. Lapar, cu. Ini gara-gara sini, ini gara-gara sini yuk kita suruh pusap yuk sini yuk. Gara-gara sini yuk DC tadi loh. Iya. Kayak gitu. Iya kan udah nick beda sendiri, DC pula ya kan. Anjay. Aduh, Iya. lagi aja. Ya ini udah jam 12 ya, belum ganti nickname dia ya. Iya, gue kick ya lu, Mbak. Gue kick. Dadah. Gitu. Aku kan lagi kekurangan main clan ini, kekurangan member clan, kalau gitu. Anjing. Gara-gara kita kurang dia. Hebat kok ya. Tunggu kok selesai war ya. Tunggu kok selesai war ya. Ini kami. Slot om bilang chat slot om. Slot Om. Bilang slot Aku om. yang kick nih. Bilang slot om, ketik lah. Itu kan udah ada slot tuh. Nah kan, mampus kan? Kan mampus pindah kan? Mampus kan? Nah kan? Nah kan? Itu si Rando mau ngapain? Udah pindah deh ya? Takut Belum, mereka belum. ya. Belum. Iya, apa sih? Sepertinya mereka mengusir kita. Oh, enggak. Ayo, masuk Imran. Coba Imran, deh. Langsung lagi, cepet gas. Bisa memang tadi. Jadi spice. Gas. Ayo, dep, gas dep. Om Dev. Oh ini nggak ada yang dual ya? Aku doang dual ya? Masa? Enggak apa. Ya, Enggak lah, si John dual. Neo dual, banyak dual kok. Aisyah dual. 1, 2, Itu sakit loh. 3, 4. Pas lah. APC ku goib loh, santuy. Ada Bang Dev. Aman. Ada YouTuber juga, Promo. Liatin yang AWP siapa nih? Jai, Saya. tolongin. Ya, Jang ya. Oke, saya liatin ya apa. Info Jang masih Oke, mana Mas. nih? Ya. Pusing pala. Oh. Ada dep, promo. Apa? Masih pakai spam. Jadi mau pakai apa kok? Alright, let's move out. Slot A enggak aku. Anjay. Aman ya, Jang nyaman ya. Aman, Jang. Nggak ada yang maju. Fire in the hole! Ngedep kayak mereka nih. Waduh, mati aku nggak tuh. Masuk tuh. Masuk ya? Bom aku, Enggak ya? bom aku Enggak mati jadi. loh sama si John. Hanya nggak jadi maju ya? Habis ada. Kosong tuh. Tiga lawan 3. Kang Jai. Ya, sip. Udah ganti ternyata dia. Bisa yuk, Ayo, bisa maju. bisa RB nih. Kayak RB sama side B deh. Di A. RB ada. Fire in the Awas hole! RB ya. Fire in the hole! Bikin dulu aja kan? Mantap, gaskan Athena. Kau kemana kau? Ayo, war Athena. Okay, let's go. Bobok cantik kau. Dia gak males dia main polosan si Fire in the Athena. hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Yang aman. Fire in the hole! Anjing. Kita satu. Headshot. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Shot. Chain headshot. Tolong dua anjing. Baru aku hit pula loh. Wah, ada dalam mid satu nggak tuh? Kaget aku. Aduh. Mati saya. Loh. Fire in the hole! Lah, yuk maju. Ada tuh pintu A. Aduh. Kita dulu. Kanan. Pintu A ya. Chain headshot.
Dua lawan dua ya, awas sabar ya. Pintu A1 ya. Coba kau dari mid nih, John. John, dari mid. Awas di Aluar tuh, Aluar nunggu di pintu. Aluar nunggu di pintu. Aisyah kananmu Aisyah. Pintu dulu. Awas di sini John ya. Awas di depan Aluar, terbit. Kalau nggak di tong A. Masuk Aisyah. Liatin aluarnya bentar deh. Kananmu Aisyah, kananmu. Nice. Pasang Aisyah. Fire in the hole! Lari John. Jaga bokong aja John. Nice. Bomb has been planted. Kabur. Nice ujung. Kasir boleh. Nice. Pace. Mission success. Okay, let's go. Boleh JP ini. Ajang ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing. Fire in the hole! Aduh. Lagi lo. Fire in the hole! Kampret emang. Depan JK jaga ya, biar aku nggak kena bokong ya depan JK ya. Fire in the hole! Masuk dong. Nice, Dep. Siapa nih? Wah, set B Dep. Jing, set B. Yang pala gak aku. Set B. Awas Jay. Biar aku nih. RB awas. Satu dong JK-nya. Hit, JK-nya hit. Parah. Mid ada Tong nih. sampah ya. Tong sampah. Iya. Nice. Pasang B. RB naik. RB naik cepet. Nice, dah. Clear. Awas Arlock. Bomb Ada has bawah, been ada planted. Neo belakang ini ya. JK Neo. JK Neo. Nah, ya situ. Ah itu, lompat bawah dia. Turun. Nggak usah keker Neo. Bawa. Airlock. Neo, ya ampun Neo. Kau ngapain? Dua orang mati sendiri nggak nembak anjay. Bangke mah kau ya. Kau numbalin orang kau ya. Numbalin orang dia lo. Jahat kali kau ya emang ya. Ajang masuk. Fire in the hole! 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 Waduh, Dep, mati aku Dep. Ada Dep. Nice Dep. Nice, JP clear ya. JK masuk dong. Bareng JK-nya. Masuk Dep, JK. Di mid ada, depan mid. Ada satu orang. Ada JP satu, JP cepet. Aduh, Arlock satu. Kang J, bawamu satu Kang J. Nice John. Ada. JP lorong ada John. Bom di A. Putar lah. Di tong Bomb ada nggak has tuh? been planted. Satu musuhnya lo di B dia. Oh, nice John. Pusing banget. Mission success. Anjing minus aku. Alright, let's move out. Itu kan kalau pakai dual nggak kasih ampun kan? Iya. Siapa yang pakai dual? Fire in the hole! Ada satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gak kena nggak tuh JP ujung itu. Waduh, mati semua. Sumpah. Ngapain kau ikut Riko? Si sakit loh, sumpah. Iya, biar ayam Langsung Dep. 5 darah tuh nembak. Biar ayah sama Dep aja JP. Kalian terobos JK aja. Ada Randi kananmu Randi. Ya. Ada itu di Di tong balik pintu tuh, Jay. Ya. Di balik pintu tuh aja, Jay. Fire in the hole! Kira Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk A-nya lo. Bantu lo. Ayo udah masuk lo. Bantu. Pasang flash satu. Bom di A. Ada tuh. Aduh, ganti senjata pula dia. Masuk. Aduh. Betul coba bokongin. Kiri Imron. Kanan belakang. Itu bisa. Pasang. Imron. Tadi kiri, aku tengok Mission kiri nggak ada. success. Okay, Anjay, let's minus go. satu.
tuh. Fire in the hole. Ajang masuk. Nge-lag Fire in the hole! Fire in the hole! Apa tuh? Anjing. Oh, di mana? Di JK satu ya. Dapat terus aku sama dia anjing. Pintu A. Pintu A. Walah. Oh, mati. Oke. Naik keren. Headshot, oi. Wih, mati semua ya? JK. Satu. Pas ada apa? Bisa dari mid. Headshot. Dari mid ada. Wow, sakitnya duel itu. Ayo satu lagi lu. Wah, Yang A siapa nih? Bantuin yang langsung ke apa ya? Ke jendela luarnya. Ajang satu. Nah, Ajang ada Ajang. Oke. Ajang satu. Fire in the hole! Aman. Fire in the hole! Fire in the hole! Langsung diber ya tuh. Fire in the hole! Sorry. Allah. Salah satu. Headshot. masuklah A. Osmit satu nih. Ya ada udah mati ya. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Oh, Jik, RB ya. Di smokein aja tuh biar bisa lewat. SD. Wah, di mid. As bokong YK. Bokong YK was. Aduh, kok kalian cari bokong YK? Bokong YK. Itu. Aku pasang. YK tuh. YK lagi Imron. Tahan Imron, lari Imron. Kop, lari Imron, ulur Imron. Ya. Mati semua Kejar aja, nggak tiga-tiganya. apa-apa. Nanti nggak mati semua. Udah satu ya. Iya, tinggal satu, main-mainin aja. John, nggak ada lagi John situ John, di JK John, jangan John, musuhnya satu John, pistolin aja. Ya, sayang itu. Biarin. Anjing. Red team win. Minus gak aku babi. Ya. Langsat. Minus gak aku. Pakainya aku. Pakai SC ku pakai cuman nggak pernah use, cuman nggak aku pakai air. Ada yang mau masuk jang nih? Masuk lajang lo yang dua itu lo. Apa Rico kek? Slot 3 tuh. Apakah John kek? Slot banget. Jal itu slot 3 masuk jang. Bentar. Halo dulu. Duh, melak. Kenapa? Biarin lah, nggak apa-apa. Si Dep pasti JK tuh, John JK. Nanti aku dari JK ke jam. Saya Jang ya. JK ke jam jauh kali kau. Udah mati kau kena tembak. JK. Nah, si John keluar gak tuh? DC kau John? DC. Warna nih. Nggak apa-apa. Keluarga nih. Enggak lah. Ngapain hajar? Okay, let's go. Hajar. Harus ganti senjata lagi. Ganti lah Jay. Di sini Pam. Fire in the hole. Ada tuh, ada. Betul. JP 2. Midnya mati saya. JP 2 ya. Oke. Mana tuh? Ya dia aja lawan aku, Bah. Ke bedong. Aman. B aman. Ada JP ada 2 orang. Kuat nih si Rico satu. Liatin minnya. Udah, aku jaga mid aman. JK ada satu. Fire in the hole! Fire in the hole! Wow, lompat dia A1. Masuk. Anjing, lompat nggak tuh orang? Mid A tuh. Masih B mas. A. JP masih 3 tuh. A lagi plan. Bomb has been planted. JP-nya. JP 1. Ada JP. Neo. Kananmu Neo. Nah, lurus. JP ada ya? Nggak ada. Udah ke AD pindah. Aduh. Sorry. Yuk. Aku tadi di JP tuh. Mission fail. Okay, let's go. Ayo. Go!
Fire in the hole! 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 Jaga. Kong itu midnya. Mid nggak ada mid. Itu tadi masuk si itunya. Lewat Mana? Aduh. Ternyata. Bantu Adong. Affirmative. Fire in the hole! Sorry. Jaga mid dong, tak tolong. Ada. Jaga. Oh, aku di A. Wah, anjing, apa tuh? Jaga mid ya. Fire in the Fire hole! in the hole! DK ada satu ya. Affirmative. Nyangkut. DP-nya nggak ada. DP-nya nggak ada yang jaga. Keluar satu ya hit ya. Headshot. Anjing. Di atas. Kaget aku. JP. Sorry. RK ada. Tiga ada. Dari RB. Sip. RB ada. Last. A nih satu. Udah sip. A last nih. Mid ya. Masih ke mid dia kan. Yuk bisa yuk. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. Arahnya. Fire in the hole! Fire in the Aduh. hole! Fire in the hole! Dia Di Ajang mati. Fire in the hole! Ke mid aja. Waduh. Mana tuh? jaga. DK satu. Anjir, JP DP 1 ya. satu. Kaget aku. Lepas aja ke mid aja. Fire in the hole! Di A dan ini lagi gede-gede. Aduh. Nanti sih masuk tuh. Hit ya, hit banget. Kanan tuh. Spamin Aim deh. point! Dia rival ya, hati-hati. Dia rival. Aduh. Ampun gak masuk nggak tuh. Hanya waduh. Amin, dia. Bomb has been planted. Selesai satu dulu. Sabar. Bisa. Dapat ini. Sabar. Bisa. Dapat hit itu. Cakep. Hit marah semua. Hit itu kena istilahnya. Yes. Kelas. Rebel. Bomb defused. Neo, kau jangan dikasih aja Neo, nggak usah maju Neo. Mission success. Oke. Kau mati terus kau. Okay, let's go. Mati kau. Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Ajang ada satu ya. Masuk. Fire in the hole. Mampus kau. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjing, dualnya bisa gitu. Hanya banyak ya, hati-hati. Kasih aja JP kau jaga 1 ya. namanya. IDN Neo. Oke. Fire in the hole! Ini namanya. Kok nggak nembak Kang Jai? Aduh, saya nge-lag. Fire Di in the mid, hole! mid. Dua. B dua. point! Anjing tiba-tiba mati. Hanya fokus Oh, aja. nge-lag. Mid aman. Ya ampun, di bawah semua mati. Oi. Jika masuk. Tiba-tiba mati ya. Jika masuk. Mid RD, satu mid satu. Pusing Om Dev jadi. Sorry. Bomb has Maksa been aku planted. tadi. Saya nge-lag. Iya. Nice. Jago juga ya.
Aduh, nggak jadi. Alah, hebat mulu kayak gitu lah. Lah di mulut gua lagi ada rokok pula. Mission fail. Ayo Kang J, semangat Kang J. Astaga si Kang J Dia tadi sama saya IDN. nge-lag, Pap. IDN, gue bilang jangan maju IDN, situ aja kau. Agak. Nunggu ini. Mati terus kau. Fire in the hole! Fire in the hole. Ya, bolong terus. Fire in the hole! Masuk mas. Fire in the hole! Nice shot! Gak usah majuin, aduh. JK, bantu JK satu. JK ya. Fire in the hole. Jadi dek. Gak ada. Bomnya nggak ada tanda loh, Three point. bangsat. B-point! Affirmative. Gak ada satu. Mati. Fire in the hole! JK. Bareng-bareng Kang Jai, bareng-bareng. Ayo sini Kang Jai. Cacing. Makan cacing. Kayak gitu. Duh. Mission success. Okay, let's go. Nunggu malah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Ajang ada satu ya. Nah bom. Iya. Ada juga nih. Fire in the JK hole! ada tuh. Fire in the hole! Fire in the hole! Goblok gak lempar flashbang sendiri. Fire in the hole. Itu aja, kau jaga di kasir itu loh. JK satu. Dep. IDN di kasir. Kalau dia masuk nanti kan kau tembak. Bisa. Jaga. Kalau duel baru bisa. Kenapa pula kau gak pakai Masuk dual? nih, masuk. Belum. Fire in the hole! Masuk A, masuk A. Fire in the hole! Deh, Fire in the hole! Masih kau anjing. JK-nya aman kah? wah JP-nya 2. Saya ke B. Asal Oke, satu ya. bantuin. Double kill. JK ada satu. Aduh. Udah masak ya. Di B-point! mana masuknya? Lorong ya. Di mana? Sendiri ya. B. JK ada satu. Mainin aja. Dorong. Bomb B-point! has been planted. Walah. Headshot. Walah. kena. Mid satu. Kayak mana sih kalian bisa tembus kayak gitu? Bingung aku. Imron. Aku sendiri di JP ya. Lah yang lain kemana Mas semua? Aisyah bokong. Mutar-mutar dulu tadi. Yang beda Bokong itu. Aisyah. Hah? Mission Gak usah failed. dilawan ini Imron. Aku udah tahan. Move out. Dia tadi. Saya JK. 4 loh jaga di B dulu. IDN kau ganti dual lah. Udah tau mau nggak ngekill pakai itu ganti lah. Walah. JK. Gak usah dimajuin JK-nya. Aman JK. Fire in the hole! Fire in the hole! Setting aja ya. Fire in the hole. Itu aja jaga nah. Sabar aja. Mid ada kayaknya. Spotted. Jaga. JP 2 ya. Affirmative! Gak usah dilawan, tunggu dia masuk aja Imron. Udah. Fire in the hole. Ajang ada 2. Ya udah. Nice Jai. Fire Mid in the mati hole! satu. Sudah jaga mid aja Jai. Yang di A sisa satu kayaknya. Nice Jai. Ada 2 ada. Nice Jai. Sisa JP. Sudah JP. Saya Ayo, bokong. ayo, bareng-bareng. Ya ampun Randy, langsung dimakannya. Baru bilang bareng-bareng Randy. Okay, Kayak tadi kan aja jaga. Kok nggak ada kasih kill?
Coba dengan Jay. JP. JK. Aisyah pindah dong ke B. Aisyah pindah dong ke B. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Aman ya, hole! Om. Aku tinggal ya, Om. Ada. Fire in the hole! Fire in the hole! Di JP 1 ya. Neo A ya Neo. Aku jaga mid ya. Oke. RB satu masuk RB. RB masuk satu RB. awas. Itu masuk RB. Loli. JP itu. JP. JK. Langsung JK. JK enggak. JK 1 JK. Kok bisa mati semua sih? JP lorong ada dari dia masuk. Iya ya, Om. Cepat Neo. Bomb has been planted. Kapan lagi kadarnya? Salah. Mission fail. All right, let's move out. Halo. Neo kau bantu B lah Neo. Bantu B. Bantu B. Jika ya. JK-nya tuh lepasin lo. Mid jangan dijaga midnya ya. Mid Neo. Kemana tuh? Walah. Mana? JP lepas aja. Dua orang. Mid 2. Fire in the JP hole! 3. Oke. 2 orang mid. Fire in the hole! JP ini. JP 3 tadi. Aman JP kelihatan. Fire in the hole! Fire Ada in the nih. hole! Fire JK in the masuk. hole! Aman. Ke side tuh. Mau Headshot. lari, dipantang B terus. point! Aduh. JP lorong. JP masuk. B point! Astaga kali. Bomb has been planted. Om. Duh. Sulit. Red team win. Kalian mana bisa masuk semua itu. Sini siapa yang DC tadi? Oh alah. Si John tadi yang DC. John. John sini John. Menang kah? Kalah. 54 Oh, tipis. lang keke. Ya. Map ini nih. Mapnya. Kang Jay, enggak usah pakai AWP Kang Jay. Nunggu lagi nih. Lama. Nunggu lagi. Udah. Nunggu lagi. Ada yang WP kan? Nggak usah AWP. Susah ngendok kalau AWP gitu. Gas. Enggak, nunggu steady base aja ya. Steady base. Daya AWP. Pantengin terus. Biar nggak dibokongin. Nanti gue aja. Nanti aku aja. Oke, Jan. Biasanya tuh kan dari Sule, dari ular kadang. Nggak berani mereka masuk A loh. Ke B terus ngenyerangnya anjing. Oke JP ya. All right, let's move out. Jangan kena boom kalau dari situ dari tangga sini. Fire in the hole. Kena boom di Neo sama Tiga. kena boom kalian. Bareng kita. Ini aja dong. Fire in the hole! 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 Wah, anjir. Fire in the hole! Fire in the JP-nya. hole! Nggak ada bantuan di JP ya. Wah. Fire in the hole! Tak bareng kita kena ya. Nice. I'm in position. Sabar. Fire in the hole! Cek bawah. Ada tuh nice. Eh. Pasang aja, pasang. Udah pasang. You take point. Ular. Dah. Bomb Mantap, has ular been lah. planted. Masuk lari ke JK. Bisa JP, bisa JP. Kang J. JK awas tak. Sistem pisau. Pisau pula.
Jangan kayak gitu, jangan. Ada. JK, orang JK. Kabur deh, mati kau. JP. Sector clear. JP deh. Tinggal satu lagi. JP deh tuh, fix. Tuh. Kiri. Enemy spotted. Ke bawah dia. Atas. Mission Siap. Okay, let's go. Gua usah lihat situ deh. Fire in the hole. Ya males kena spam anjir. Fire in the hole. Kena Neo kan. Baik, gua usah lihat situ. Fire in the hole. Endo Sama ayah ya. In the hole. bandel. Fire in the hole. Aku takutnya dia bokong JP dia. Kayak gitu tuh. Kalau itu Mana bokong-bokong JP? Kan kita dari itu semua. Oi, A-nya ada 2 tuh. Yang masuk. Gitu. dalam B masuk nih. Wow, dari aku. Ada di A semua. Enggak tahu, walah. Enemy spotted. Neo, enggak usah lihat situ, Neo. Oke. Dia bilang kena bom situ. Bukan. Wala cek. Bang Randi tol ya. Udah. Mission fail. Nanti gue ini. Okay, let's Kita go. lihat situ. Gue ular. Aisyah bandel. Aduh. Maskil. Fire in the hole. 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 Enggak back sendiri aku. Ular ada ular. Fire in the hole. Fire in the Fire in the hole. hole. Fire in the hole. Teraya kok. Aduh, nih. ada. Set Abu sulit ada. Pasang A. Sulit awas sulit. Bomb Boleh. has been planted. Amat sulit ya. Fire in the hole. Jablay. Fire in the Gimana hole. masih John? Aduh di itu. Di tong. Sulit awas. Tong sampah, tong. Nice. Kita. Jika. Udah jangan lasak-lasak. Jaga aja udah terus. Mati kau tuh. Fire in the hole. Mana dia? Ini dia nih. Randi nggak ada di situ, Randi. Di JK dia, Randi last. Di set. Sini aja lah. Di set. Dia di set. Defuse. Mission success. Jadi minus aku. All right, let's move out. Go. Fire in the hole. Mungkin aja biar nggak lawan di A-nya. Kena kan Aisyah kan, nakal. Tuh, masuk deh. Wah, ya. Fire in the hole. Fire in the hole. Ada 2 tadi, Om. Di bawah dia. Ayo Kak. Aduh, bantu ya aku. Ya ampun, enggak ada yang JP. Walah. Kemana kalian? Kena bokong. Gak usah lihat situ Aisyah. Dengar nggak si Aisyah nih? DS nggak masih dia? Kok ngeyel sih? Udah tau kena bom di situ 2 kali? Masih. Gak usah lihat situ deh. Lompat tangga aja. Spamnya soalnya di situ. Pasti. Ya makanya kan gue bilang gak usah lihat situ. Dedet. Ada kanan. Pas. Sulit. Sip. Mission fail. Okay, let's go. Go. Atau ke A kita, ke B kita. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in
tol ini. Yuk kalau mau ke B yuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Clear. B clear. Fire in the hole! Orang A semua dia. Sana di atas. Yuk. Wih. Bisa di apa? Di jalan. Wah, nggak mati nggak tuh anjing. Alah, Lah, rata sama dia loh. Anjir. Potong. Clear tuh. Jangan cari. Aduh, si Dep nyari. Aisyah, tolong siapin. Duh, ngeri kali itu orang ya. Ada tengah Aisyah itu. Bukan situ. Aduh, jangan situ, mati kau. Pas aku jaga ular tadi. Ya. Tongnya, hati-hati. Depanmu itu loh. Oh, nah, kan udah aku bilang. Situ rentan kali loh, kelihatan. Nggak bisa dilawan situ. Pas kau tadi jaga di situ. Malah masuk dia. Limit ulur aja, bokong dari ulur aja, lari. Awas tank. ya udah aman. Hajarlah. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Kecil kali kalau udah. Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Aku pernah tuh JP aku pernah tuh JP ya. Fire in the hole! Neo. Fire in the hole! Fire in the hole! Bahaya, kan udah masuk situ loh. Ada. Fire in the hole! Masuklah JK-nya tuh, di atas satu, di atas set A. Itu di bawah dulu. Di bawah Neo. Enemy spotted! Pasang. tinggal satu. Nice. Dan cari Bomb has been planted. awas itu, bentar itu, awas. Arah B yang turun tangga. Jablay, awas. Mati nih kok kayak gitu nih jaganya. Mati nih kayak gitu jaganya. Nice. aman. Percaya lah. Ayo guys, itu ronde lagi. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Beberapa Isya, biar aku bubar. Aduh, rata semua. Fire in the hole! Sabar. Fire in the hole! Bokong ya. Ada tuh, IDN. Fire in the hole! Nice, as bokong. Nice. Iya, dari Pindah ular. ke B apa? Ular satu ya. Sabar. Udah. Bokong. Bokong satu jaga. IDN jaga bokong aja. Ada. Ada IDN bantu. Nice. Fire in the hole! JP. Udah. JP ada ya. Kakinya ketembak. Bisa kelihatan. Kakinya ketembak. Iya, kakinya ketembak kalau di situ. Kebayang mana? Coba. Fail. All right, let's move out. Kalau ada satu saya lihat jaganya di bawah. Ini tuh. Fire in the hole! Pam mid B nih. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Gedeng aja tuh. Fire Andi. in the hole! Fire in the hole! Ya, tidak. Oh, ada orang nunggu. Anjing bomnya dekat kali bangsa. Jalan masih itu run. Masuk A-nya. Masuk AA-nya, masuk A-nya. A point! Fire in the hole! Fire in the hole!
Pasanglah A, pasanglah. Jangan ditembak dulu. Fire in the hole! Pasanglah A-nya. Bomb has been Pasanglah planted. A-nya. Bisa ya? Ada di sini loh, di Jablay ini loh satu loh. Red team win. Kirim nggak apa-apa minus, yang penting menang, anjing. Apa aja? Pucek, Las. nggak apa-apa minus. Las. Pulang kita lagi. Ada. Tuh, yang satu nggak Kalau tuh? udah enak pakai dual. Kalau udah enaknya pakai dual. Jual. Ya, nunggu lagi. Kalau lama skip lah. Ya, kalau lama skip lah. Udah jam 1. Sabarlah Imron. Ya ampun Imron ini, Jam. Imron ini. Rumahku setengah jam loh dari Waret ya. Pakai pintu Di Doraemon warnet lah. aja. Pintu Aku Doraemon, rencananya pintu mau Doraemon. beli buruk. Hah? Tapi belum cukup duitnya. Beli buruk. Beli apa? Buruk itu apa? Buruk. Buruk. Apa buruk? Tuh? Bahasa apa buruk? Borok. Borok. Hah, Ya. buruk. 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 Bangsat minus terus aku main. Nunggu lagi. Ah, Eka dulu ini mah. Saya mau ke toilet. Om. Sama Om. Tambah Om. Apanya Om ditambah Om katanya. Pucek. Bisa-bisanya ada musuh relock loh. Hah? Anjir. Apa Musuh Imron? dari dia semua relock dia. Ngelek kali. Main di warnet dong. Anjing. Berarti kau nyinggung aja dong. Devrock, guys, jika berkenan mampir lihat shot terbaru saya, guys. Oke, Dep. Kau DS lah, Dep. Astaga si Dep. Dep gak si DS nih? DS nih? Mana Om Dep? Enggak DS dia. Udah astagfirullah lama nih skip. Aduh, relocknya lama dong. Sabar. Itu aku Maya aja ngantuk. Ya, aku lihat ya, aku udah berapa jam live ya. Tadi siang udah aku stop. Nah, ini aja udah 5 jam lebih. Tadi siang 6 jam, masih 11 jam aku main anjay kalau Imron. 11 jam nggak ya main. Aduh. Ganti Lah, wallpaper. ini siapa tuh Kang Jai? Kang Jay kemana? DC biru. Padahal lagi di room. DC biru ya. Emang Kentil. kurang ganteng ada Kang Jay. Makin berkurang loh. Udahan nih. Udahan kah? Udahan kah? Bagus gak ya kayak gini? Jelek. Udah, satu lagi dia tuh. Mau cole Om. Bacot si Randi. Anjing. Mau colek. Oh, mau cole Om. Tuh udah pas. Udah lengkap ya tuh. Udah lengkap. Udah. Ayo. Udah ganti Ayo wallpaper. Kang Jai. Kang Jai. Bye. Lah, mana satu lagi? Kan Kang Jai di ya. Oh, alah. Minta aku tembak pakai PC palanya. Saya pakai bentar quick scan dulu. Ya lama. PC nanti enggak Ya, ini lama. scan. Ini OTW, Pak. Lama dia. Lama. Bini aku udah nunggu rumah Jai. Anjing. Kapan kamu punya bini bangsat? Si Imron kadang-kadang kamu nanya. Si Imron. Model rambutku model memek. Cek me. Lah cek me. Cek me gato. Cek me. Biar aku kasih tahu ya. Bininya
penting aku nggak ikut. Ya, aku bingung ya, aku nggak suka nonton dia dulu. Cuman banyak kali yang follower dia, goblok ya. Cuman bilang, cemi ya, babi ya. Aku nggak suka nontonnya. Nggak suka lo? Nggak kayak Pate. Cuma diundang di TV, keren juga dia ya. Kamu ceme, cepar mekar. Back. Cemas kok dek, back. Baru bangun gak apa-apa, auto radar kok. Oke Dev, auto radar sih Dev. Ayo, mana kau Kang J. Bini aku udah buka baju di rumah Kang Jay. Lama ya. Ntar ini lagi OTW. Lagi loading ini. Loading apanya ini? Point blank. Tadi ada Gustamar loh, kemana Gustamar ya? Kristamar. Iya, out lagi dia. Off lagi. Dia kayak gitu, dia ngambil hadiah doang. Terus dia pakai cara, dia pakai cara mayor. Itu bingung aku lihat tuh orang. Aneh. Nanti jam 3 main itu ya sama Caci. Nggak tahu itu orang. Kadang-kadang. Ya kan sama kayak Glenn ya kadang-kadang. Anjing. CM-nya dia. CM-nya dia loh. Tapi nggak ketemu dia tuh. Ini polos, dia polos juga. Kalian slot 678 ke A ya langsung ya. Waduh, mana pula satu orang nih. Aing datang situ Jangan lupa spamnya juga. Ayo Aisyah. Aku ya spam. Angcut berem. Berem. La ilaha illallah. Ya Tuhan. 77 aja kan. Nunggu lagi kah? Anjing. Gantian nunggu kita. Pindah slot dia, pindah slot. Gantian slot lo, gantian slot. Akhirnya slot B aja ke A, santai. Slot B aja ke A, bangsat. Imran. Capek aku dah. Di belakang J. Semoga tidak DC lagi. Udah ready saya. Nggak mau main itu. Iya, kau pakai makro ya? Ya, elah. Tinggal pesawat Om. Aduh. Biasanya yang war nih hijaunya cuma satu ya. Ini 3 udah, anjay. Cuma tap mereka. Gimana ya? Go green. Indonesia go green. Jantuk banyak nih. Kayak mana nih las? Apa kayak mana lasnya? Aku las. Alright, Kalau aku minus las ya. Fire in the hole! Siap tuh. Fire in the hole! Spam. Fire in the hole! Aim point! Fire in the hole! Fire in the hole! Adong. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Astaga. Nyangkut enggak itu? Nyaman. Headshot! Fire in the hole! Sulenya. Abah. Kurang B kosong ya. Mid B dong, coba lihat dong mid B. Ya. Fire in the hole! Aman, harus si Dep. Ular enggak itu? Mayat. Best kah? Mas naik dia. Ular las Om. Ular kan. Pilih Dep. Ular las Om kata anjay, dikasih tahu enggak tuh selebel. Thank you. Mission success! Alright, let's move out. Spam. Fire in the hole! 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 Spam ini. Fire in the hole! 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 Dapat. Fire in the hole! Fire in the hole!
Udah reda tuh. Fire in the hole! Wala, nice John. KJP. Walang keke, walang keke. Kang J bakal ngomong. Enemy spotted. Cepet. Oh, udah masuk ah. Nice. Jauh-jauhan kami dari Om. Fire in the hole! Nice. Nice. Yuk. Walang keke, walang keke. Pudin aja lah. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole, fire in the hole, fire in the hole. Fire in the hole! Ih, A-nya udah masuk, coy. Yang depan langsung aja. Wow, rame. Rotonogoro. Iya, jangan spam dulu. Iya, yang spam belakangan aja. Hah? Iya, biar Langsung ke A, cover A. yang Tuh, langsung masuk A-nya loh tuh tadi. langsung masuk tadi. Mission Iya, failed. Udah bom aja PA-nya. All right, biar saya aja yang move out. spam. Terus sore aman Fire in lah. the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the Fire in the hole! hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Jangan. Kamu. Fire in the hole! Ih, banyak banget Fire ini. in the hole! Nomornya 2 loh. Udah masuk. Cepat. Fire in the Soalnya hole! 2. Anjing. Fire in the hole. Aduh. Aset. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk ya. Hati-hati. Nice. Nahan bisa dia. JP. Nice. Clear. Oke, nice. Habis. Itu nabrak A-nya banyak banget. Jangan sampai bobol. Mission success. Okay, let's go. Fire in the Fire hole. in the hole! Aduh, anjing. Fire in the hole! Fire in the hole! Ularnya jaga dong. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah masuk. Fire in the hole! Fire in the hole! Double kill. Wah, udah reset ya. Ampun, kena bokong gak aku. Ular. Affirmative. Bro, sebenarnya ular. Hah? Tol ya, tol. Tol. Tol 1. Tol 1 ya. Fire in the Enggak, ular hole! tadi kok. Kelas. Fire in the hole! GP. Iya, ada Di mana kan? spam bom. Ular, benar ular. Lock ular. Kayaknya ular. Lock aja ular. Aduh. Ular bawah, lock. Ada Randy. Satu. Itu. Maju, kroyok. Darahku hit. Takut kali kau mati, gak apa-apa anjay. Si Randy. Tahan Mission aja. success. Okay, let's go. Cepat kali dia pindah Fire in ya. the hole. Fire in the hole! Teleport Fire in the nah. hole! Aduh, salah. Fire in the hole! Fire in the hole! Sakit kali ya Fire in the anjing. hole! Fire in the hole! Jagain ular. Fire in the hole! Sakit kali lo pindahnya bang. Fire in the hole! Fire in the hole! Udah nahan lo aku tuh. Fire in the hole! Kayaknya nggak ada ya. Ular udah masuk. Ya ampun, siapa yang ularnya ya ampun, kena bokong. A3. Kok nggak ngomong ular udah mati? Astaga, menaga. Kena bokong lah ya. Aduh, JP. Siapa yang jaga ular tadi? Walah. Aku ya, teammate-nya Mission itu bos, failed. ini udah masuk semua. Okay, let's go. Ini udah masuk tadi. Ngomong. Makanya aku ke Fire in the hole! Kena bokong nggak aku di ular tadi? Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Di mana Fire in the kok? hole! Fire in the hole! Fire in the Saya hole! jaga ular. A-nya loh. Fire in the hole! 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 A-nya masuk tuh. JP 3 lagi. ada tuh ya. Waduh. Anjay. Kayaknya yang bertiga, yang 3 lebih awal tuh langsung ke aja deh. Ostong itu, ostong. Di belakang gitu. Fire in the hole! Bomb has been planted. Aduh. Iya, A-nya langsung diterobos terus. Mission Iya, A-nya tuh failed. langsung cover aja. Yang 3 depan, yang ularnya biar kita aja yang di belakang. Fire in the hole! Fire in the Yang 3 depan hole! langsung John, ke awas aja. stun lagi, John. Fire in the hole.
Benar-benar. Tom. Ngelek. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Dia nembak. Tuh, ular masuk. Ular maju. Ular maju. Combo kawan. Wah ampun, JPJK. Fire in the hole! Cing. Ayah. Woi, Tuh, flashbang siapa ini? orang. Orang masuk cepat. Fire in the hole! JP. Nice. Fire in the hole! Nice. Ular Jual ular satu. Bomb Lah, cepat bareng aku bilangin. Santai. Yang hit dulu. Jangan santai, bareng-bareng jadi bingung dia ngekillnya. Bareng-bareng biar Itu. di save. Nice. Anjing. Nice. Goblok. Satu lagi, Udah habis. Udah habis. habis, Pak. Tadi ada hidup. Wah, orang. bomb defused. Blue team win. Dah, kayak mana? Off kita. Habis. Oh, Thank you. Thank you. Tapi sebentar kali. Dah. Oke, thank you guys. Off dulu ya. Kita Ya, off main deh. MC yang belum tidur. Pas pulang Kawan anak semua. minus off. Apa udah Izin ya. anjing. Nah, ya, nggak sedih lagi. Sekali. Keke enggak tuh. Hah? Iya, assalamualaikum. Salam. Kok jadi off semua kah? Main dulu biasa lo. Off semua kah kalian? Off semua. Apakah saya tadi FC? Tidak. Kok tiba-tiba di-equip ya? Oh, ada yang habis. Apa ini mau habis, apa medik mau habis, apa ini mau habis, biasanya kayak gitu. Imron sudah langsung off Imron ya. Imron. Siapa aja sih di AS ini tinggal? Badril, Berdua, Bayu, kan? Randi masih si John. Masih main kok John? Off ya. Ya ampun. Saya reload dulu. Thank you. Aku absen dulu ya, absen harian ya. Login lagi aku. Ambil hadiah. Hadiah tuh. Anjay, selebel. Selebeu walang keke. Si Riko off gak? Ko? Si Riko off kah Riko? Oh Riko off. Riko siapa Riko tuh? Riko Loli. Oh loli off juga. Ya ampun off semua jadi. Anjir. Saya scan dulu ya Pap ya bentar ya. Ya, bebas. Aku login cari yang lain lagi. Ada 4 cara ini loh. Login. Betul. Slebel. Ih, lama kali nih. Iya. Loginnya. Ngelek kak Om. Red Powder login. Apa hadiah hari ini? Hadiah yang hari ini adalah SG. Oke. Lumayan nama-nama inventory. Guys. Login satu lagi. Oke, 2. Pasang musik kita biar nggak bosan Om. Baru mau ngetik lagu. Udah cepat kali loginnya. Oke, Hattori login. Dapat apa sih Hattori ini? Hattori dapat apa? Hattori dapat SQ. Ada yang masuk apa ada yang keluar DS nih?
masa musik lo guys. Toshi, oh orang udah mau bobok kau baru login Toshi. Oh Toshi tahu. Kita login yang hero. Ini hero ku nih loh. Emang saya beo. Hero abal-abal ini. Nah, mana Toshi tadi? Udah off kok Toshi? Enggak, ini masih main. Toshi? Masih main. Enak dari war Toshi. Kau. Seru. Siapa lagi off DS ini? Ini hero miskin namanya nih. Hero miskin. Matchnya bagus loh, matchnya loh. Lihat ya, matchnya bagus. Nah ini lihat nah, matchnya bagus kan? Cuman itu miskin caranya. Cara miskin ini namanya. Inventory-nya cuma 527. Orang caraku 600. Kalau hero kan tuh apa? Nggak ada lagi dikejar loh pangkatnya. Gila, keren ya. Si ini mana sih yang tadi? Kok off dia? Kok off DS Aisyah suruh DS? Kenapa dia? This a war zone, homie. Say you ready and prepared. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. They caught me crawling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing. Thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, no cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Udah selesai kalau siapa namanya J. Halo Cek. Apaan? Lagi main pisauan. Pisauan? Iya lagi main pisau. Ikut dong, aku mau belajar pisau ini. Iya ini aja. Wow, pakai ini semua mereka pisaunya bangke. Sabar kan? Anjay. Okay, let's go. Ada bom ini ya? I'm in position. Waduh, gak pandai emang komen pisau ini. Seru loh ini.
aja. Anjing, kekali. Lucu loh. Gak pandai ya dulu main ini tuh. Chain Slugger. Saya dapat kucing 30 hari, Pap. Dari mana? Dari gacha. Kok bisa? Di mana? Gacha yang itu deh, yang di premium shop, yang battle pass. Ah. Lumayan lah. Chain Slugger. Chain Slugger. Helmet protection. Oke kok ya. Kali bener. Buka yang ketiganya dapat 30 hari. Helmet gak sama. Headshot. Panjangnya bisa tuh. Headshot. Mainnya Kiki ya. Kalau main cyber. Kalau nggak salah ya aja. Gimana? Gimana bisa lah Kiki? Bisa. Jangan dihabisin itunya healnya. Sisain satu healnya. Smoke-nya. Biar Apa? bisa Kiki. Sisain satu healnya. Smoke-nya. Biar bisa. Itu apa? Ini kalau nggak kena kan di biar ini reset apa sih tangannya lagi. Chain Slugger. Fire in the hole! Nice shot! Fire in the hole. Helmet protection. Headshot. Fire in the hole. Blue team win. Headset. Susah ya? Itu kayak mana sih cara ngambilnya itu? Jadi kalau klik kanan kan 2 kali ya. Iya. Kan kalau udah klik kanannya 2 kali nggak kena, ganti ke smoke gitu, balik lagi ke pisaunya biar nggak reset. Oh.
Nge-cheat anjingnya siapa nge-cheat ya? Saya nggak nge-cheat gue. Kayak pisau. Dari tadi di ini di ikanin. Blok. Gak bisa loh ya pakai pisau nih. Emang agak susah kalau belum. Back cemas kau deh. Back. Kenapa? Siapa? Coba kau share screen, Kang J. Mana kau dapat? Itu di ini di grup saya udah kirimin Di grup. Saya kirim di Discord ya. Oh gila. Nenek Pak. Klicing 30 hari anjing. Gacha Buka yang ketiga mana? Yang mana gacha yang kau buka dari mana? Yang ini nih, yang ke official PB website ada battle pass. Hah? Yang ke ini ke website Point Blank dulu Pap. Zen, dah absen Om. Target untuk bisa belajar. Website ya? Ya. Oh bukannya di shop bukan? Bukan. Walah. Itu yang ada 10 baret gold. Tidak dapat, males aku. Nipu-nipu kadang itu malas. Iya. Dia aja buka 50 box tuh cuma dapat 10 baret 3 hari waktu itu. Tapi quick check mau 30 hari loh, 150.000 loh harganya loh, anjay. Iya. Mahal Ini itu. ada 2 bulan. Ya quick check berapa sih quick check? Bener kan 150.000 loh. Di premium shop bukan? Iya, di premium shop yang ada gold. Di premium shop. Yang gold baret. Yang mana gold baret? Iya. Iseng saya sehari 2 kali kalau nggak 3 kali sehari itu. Di website Yang mana sih? yang battle pass. Oh, ya. Di premium shop terus di mananya? Klik yang battle passnya Pap. Battle pass. Oh, ini ada ini ada. Ini premium shop sudah. Ada battle pass di pojok sebelah kiri. Oh iya ini. Oh baret skor ketes ini ya? Yang saya yang goldnya, yang gacha yang dapat 30 hari itu. Oh gold skor ketes ini. Iya. Beli berapa kau tadi? Beli 3. Beli 3 biji. Iya. Emang cara belinya kayak mana nih? Oh ini ya, beli 3 Beli ya. sekarang Beli 3, aja. beli sekarang coba ya. Gua beli. Oh perlu login katanya anjing. Oke login lah kita. Oke udah. Mana dia? Beli 3 ya? Ampasnya ada 3 aksesoris. Hah? Sampahnya cuman si sampahnya yang aksesoris itu yang 3. Oke beli 3. Habis itu kayak mana? Use-nya di mana? Langsung use di sini. Nah, nanti dia ngebuka sendiri. Mana? Nggak ada. Nggak ada buka kok. Loading dulu itu Pop. Langsung ngebuka otomatis ketika dibeli langsung itu. Mana? Bukan buka di PB bukan? Kan Buka di PB itemnya ini. masuk PB. Oh dapat skor chest Blue Moon 1 hari anjing. Quick check 1 hari bangsat. T77 skor chest 1 hari anjing. Apa Jadi skor sampahnya chest? itu. Apa skor chest Blue Moon ini ya? Itu aksesoris Pop. Hah? Aksesoris. Anjing, rugi ya. Bangsat, kau kok bisa hoki ya? Iya, saya sehari 3. Jangan diterus-terusin. Apa sih? Beli lagi coba ya. Awas Pop ketagihan lo. Coba Saya beli bisa 5. 50 box. Gua beli 3 ampas. Beli 5, oke, beli. Mending saran satu-satu aja Pop. Masa aku udah beli 5, berapa dapatnya nih? Dapat apa ini? Skor chest Blue Moon 1 hari, bangsat.
Seal Scorches anjing. Scorches Yellowmon Sampai itu anjing. ngalesin. Scorches Redmon, ya ampun Redmon, Bluemon galau ya apa aksesoris segala yang dapat bangsat. Jangan Pop, itu gacanya aman sulit. Hah? Sulit itu gacanya. Saya aja buka 50 box itu tuh dulu. Kemarin-kemarin. Ah, kalian ini yang 1000-an ini apa? Kalau yang 1000-an ini? Yang 1000-an itu senjata semua, nggak ada sampahnya. Kalau yang 1000-an itu senjatanya Baretta, SG, OA, T77. Ya, pas lah. Ah, beli lagi, Barret beli lagi. Kita beli 2 aja, coba beli 2 ya. Beli 2. Oke. Buka, oke. Apa nih? Ya ampun, dapat skill lagi. Dapat M1. Itu diklik up. Rugi dapat SG bangsat. Boxnya. Dah rugi. Udah jangan diterusin, Pam. Rugi berarti ya. Tinggal 4.000 cash Aja tuh habis bangsat. 50 box itu. Rugi ya, gua rugi tadi. Sial. Kalau mau yang Gua 1000 gak ada main sampah. ini, main apa sih? Kok main pisau pakai bom Ya. orang itu? Masih mending aku beli ini ya, beli apa namanya? Senjata langsung. Beli yang apa sih namanya? Yang 1000. Ini loh, beli apa namanya itu? Yang mana? Wig. Oh, wig. Ya kan? Mana wignya habis ya? Wignya ada di itu di shop. Belum habis ya wignya? Ada Pap di item box. Oh di box ya. Purple. Iya di box. Saya kemarin gacha hoki terus buka Merkur sekali dapat 30 hari. Ya ini kalau ngegacha. Ayo dapat apa nih? Oke, dapat apa kau? Orange Prong Wig 3 hari. Apa red orange? Bagus. Ih, lumayan itu. Dapat 3 hari itu lumayan, Pap. Udah kemasuk lumayan. Red dapat orange, 3 hari. Red orange. Damage, defense, HP meningkat, moving speed. Wah keren. Beli lagi. Habisin ini lah. Nanti beli lagi ke. Bisa donate. Oke. Pengennya 10 karet. Oh, dapat 7 hari loh. Blue updo style week 7 hari. Anjay. Iya, itu digantiin kan. Mana? Blue updo jadi 11 hari nggak tuh? Di make defense, penetrasi, moving speed. Anjas, lumayan. Dah, habis cash aku. Tuh digantiin Pap yang gacha yang tadi sia-sia itu. Iya, apaan gacha tadi babi emang. Iya, PB tuh suka gitu. Saya aja. Nggak guna. Apalagi ini gacha yang senjata permanen ya, berapa juta. Nggak usah, masih enak yang bener beli mesin pas ini loh. Itu nggak akan payah dapatnya itu, senjata permanen itu. Iya, harus habis. Wah, berapa puluh ribu voucher. Tipu-tipu itu. Aku nggak pernah aku ikut om sini. Aduh, udah play aku. Telat kau ngomongnya. Let's move out. Di room berapa? Ini. Wih, rata semua nggak tuh? Penuh roomnya. Main bom itu Enggak. NRR. lo udah bisa. Ayo sini kosong. Aku udah play. Kasih sini. Jadi harus sebentar aja lo jangan pisau. Waduh, ramenya om. Mana? Ramenya om. Memang nggak bisa lagi aku main, kayaknya udah capek nih loh. Istirahatkan Pap. Aduh, nggak tahu lah nembak apain.
Nggak tahu nembak apa aing ini. Helmet protection. Kok pindah? Headshot. Fire in the hole! Chain headshot. Aduh, ngelek. Chain headshot. Loh, Helmet protection. nanti mau sped aku Duh, besok. nggak kena. TTA ya mau set gue nih. Headshot. Helmet protection. Fire in the hole. TTA mau sped aing. Protection. Itu room RR terus om, udah berapa jam yang lalu tetap RR. Oh walah. Udah mati aja. Didorong orang bergeser. Ini cara udah sampai. Protection. Headshot. Oh, didorong orang. Sebenarnya dulu nggak kayak Chain gitu. headshot. Chain headshot. Chain headshot. Tahu lah, Fire in the hole! parah nih. TB. Headshot. Fire in the hole! Terus dihitung aja. Oh. Udah semua tembak tuh orang, udah nggak ada aja dia. Bukannya pam. Fire in the hole! Headshot. Aduh, terus. Chain headshot. Fire in the Triple hole! kill. Nggak ada yang kena. Pakai apa namanya? SC capek aku. Untuk aja di markas nih. Oh, SC-nya dilarang nggak tuh? Dibuang asaulnya ya, bangke. Headshot. Didorong siapa ini bisa bergerak? Walang keke habis peluru. Chain headshot. Fire in the hole. Headshot. Chain headshot. Chain headshot. Chain headshot. Ih, kenapa sih? Kena padahal udah nyempen. Chain headshot. Chain headshot. Sabar om. Chain headshot. Chain headshot. Ayo guys, 5 lagi guys. Bantu aing. Dah. Blue team win. 24 mati 16 enggak tuh?
Berapa kilo? Udah beres ini. Hah? Tosi nanyain. Pasti 6 jam deh. Pasti 6 jam udah apa-apa. Pasti 6 jam, aing off ini ya. Tuh, terlihat tinggal ini kok punggungku. Yuk, pasin 6 jam, aing off ini ya, off YouTube. Bisa berapa menit lagi itu waktu itu? 6 jam, 6 jam. 5 jam 58 menit. Udah berapa? Udah ini, udah 11 jam, 12 jam lah keluarin live. Guys. Mana sih Tosi? Tosi komen apa Tosi? Main pisau terus dia nih lo. Enggak di sini dia. Pisau kan kalau masih? Enggak, ini di room. Udah join itu. Oh. Baru tadi pisauan. MPL. Aduh, ngelag. Somehow jaringanku kenapa satu? Ayo 1 menit lagi. Kevin Adi, mantap. Oke Kevin. Kau jam berapa baru kau komen Kevin? Aduh. Oh, enggak. Enggak login Kevin. Waduh, tidak terlihat ternyata. Si colai, sialan. Kalian udah ready? Iya. Udah, Pap. Wah, Allah cepet kali kalian ready. Toxic pakai apa dia? Oh, pakai APC dia. Black Park ini cheater ini. Oh, polos kayak gitu. Cheater itu Black Park itu. Repot lu. Black Park. Berapa dia nge-kill coba? Banyak kan dia nge-kill? Terbangun ya. Oke, Dikit 45 minus. Nah, tunggu ya. Oh, maaf. Aduh. Cepat kali larinya. Cepat kali larinya. Iya. Si Kang Jay cepat kali. Aduh, kok si Black Park bisa gitu ya? Ada dia off aku menafik. Ih. Oh iya, udah banyak tuh Black Park. Sumpah. Fire in the hole. Helmet protection. Wih, gak ada kena satu pun. Anjing.
Hot mana? Helmet aja nggak dia. Oh. Dah, helmet doang. Main PB dari tahun berapa? Oh, main dari game school. Ini ntar game school ini ada di sini. Ini aja Moskow aja dari jangan game school ya Moskow. Anjing, mau dibaca nggak tuh? Oh, banyak cowok live, Pak. Didorong bangsat. Chain headshot. Oh, rasanya oh. Bisa langsung tahu gitu si Blackpack. Nah kan Blackpack kan bener kan cheater kan? Aku bilang cheater itu. Helmet protection. Headshot. Ih sumpah Blackpack nyebelin banget. Cheater itu repot lah. Headshot. Chain headshot. Fire in the hole. Helmet protection. Fire in the hole. P90 loh itu loh. Banyak detail. Pakai di tengah kelihatan tuh. Headshot. Helmet protection. Ada peluru aja ya, tidak bisa ya. Apa? Mau pisauin gua. Ih, gak normal itu. Enggak cheater itu, polos banget itu orang. Iya. Repot lah. Repot saja repot. Tembaknya juga kena terus. Karena aku udah ngomongkan berapa den kill kan. Dah aku live, off live.